Wata pena nei ele DJ Sal ni whailonga tupe e se ina i asfroile te tasi mole au sao tina. O taimi malawa e lafo ai lau top up lus futala pe sili atu i telefoni DJ Sal i Sāmoa ma isi atu lua le Pasifika. Pe whaonga fo ile tautunga ale ClickX, Western Union, MoneyGram, Ria, male Rocket Remit. E lafo ai tupe i telefoni DJ Sal. O le ama wailo avroa ile se imo whailonga e lima ta i tolu se lau tala i vai aso te tasi. E lima whailonga ta i tolu se lau tala mo New Zealand. Lima fo i whailonga ta i tolu se lau tala mo au se talia. Ia marui e tele leo sao tida i pa anga uma ale DJ Sal. E ia inga ole nei whaapitoa. Sekia DJ Sal. It's time to have your say on Wellington's next 10-year plan and budget. How much do we spend on fixing the pipes? Do we introduce council wheelie bins for rubbish and organics to reduce landfill waste? Do we sell our airport shares to help manage insurance and investment risk? Formal consultation on Wellington City Council's long-term plan is open until 12 May. So have your say on the future of our city by visiting wcc.nz/LTP. Alo waftai ule ua toi luas fulfa minuti na tale ole tu la iva e tatu vasilanga navo. Ya, nei. Pasa longa maftanga sale longa I Wellington e atoa. Ile ava tele mal fa alo e fa yelo fa tau va ma fonga tau moli o tau langa tangata. Sale longa I so se kalesia fa peali ma fa pule mal mamalu so uma o le nei fioanga. Toi fa mana tu atu tato maftanga o le fa tau winel mota le fa kasa. Kenneth Creek to atu si se laus frutasi Caster Crescent I Porirua. Ile astona nei ile aso fa me ile se fulu ile tai au. Amol mole male tua male stala ale mata fale pe ona mali le ele maftanga te luai. Fa mana tu foi o le nei maftanga e mo tangata uma e ile toto sale lolonga o lo au mau ile tu malo Wellington e atoa ai le na o se pitonu. Ma to te fa mo lo tu no mo lo tu nga le tua. O le tatou mafuta I whaatino le nei whamui moi. O lea le whaasinsilanga ma le whanau o le au tau tari sapaia ma le ngā whiwhia whamui mo le whaaso tai telefoni o lua 5 fitulua o fitu ono iwa. Molisio whaafsili o lua 5 fitulua o fitu ono iwa. Manuia whiau mga luengo le ias whaaftai soifua. Ma alola wa, nisi nao tatou tautua e whalau loa nei taimi o le tai awa me se nisi o au nanga e. Famina tu atu. E moli atu al fa malo ma fa tai. Moi. El to ina matua le mate matua to ina le foi la tau val mal foni le I le fa ngol verso ni to lua. Se la mole uno. Se la tau sanga to. O le tau sanga lua fe lua to. E le man foni sa fa ye New York. Yeah. O ia tanga ta matua na ta moe. Valus fulu I von tau sanga te mina. Oh. Va ila ye le alu to ina. Ale la tu tamo ene ni. Ale vela to ya. Ale ele umal tamo to. Se lau tau sanga so. Tua mana ia. Inga to inga tau si le tu fu malo no ina. Wala ile te le we ni ufa tanto tamo to te ya le. Mo. Mana. Au tata no la tanga tamatua. Yeah. Tata no la tanga tale titi. Yeah. Ole ya fu ile ole fa ulunga ya ole tanga tale e o le chief fire officer o ie fa upena te ingala le fa le fui mule le tala to le officer I tangata la pulenga le o le chief officer o le tangata pito sili le la titi ni usila e luas fu valu tausa o ie e pule stasio ina I fiti kahu I tono ni usila o ia al tangata pisina I titi ate lol mafuanga o le taine so fa ya Christina Pizzi Nel mafuanga o le wall mai tailia la tia onga fatas e o le sia so la tu le fale fatel pasi a fa maila no wo ya ye wo taine mai tailia ma e o la so en tangata fa ngal wenga o so sani le il va ngal le fui mu el pitonu le ya no lol mai tailia fa mataona fa ma sani Famela tala la tu e tinga la vale le fanga ta to me maf ai le fiu so alu e mo le fanga ta yo ko le ni fanga ta ya e famela te ele o sta ta malos e malo no si tele la uri tama ya la to te lo se io fai lava e le wo yo fanga lo ma so ya mo tanga ta fi na uma ta mo fai ya
Ia la tangata la ititi ni usila wa ia umia to finga no ta i o se vaenga. The chief officer al foi mu. Luas fu varu tau sang. To ata la vo. Finau, tangata finau. Ana ia. Pe o ile sa ile foi tangata le ni la langi lo tato i sa ile tangata finau. Ia. A wolfa vai ngo fi finau. Pe o tami tia o. Ele te mo ol poto na mo ol finau. Ia le na. O fi ngo fi. Ia. O pita tu ole. Ke ina le sa fa fam sinonga. E va ve me uma. E va ve me uma lava. Ia ole ingula na ia ole moria tu la fono. Ia e taua la va ve me uma pe ni me le foi le mo le ainga ma me foi lo so foi. A fa pe o to inga me foi le e a fia o tu la fono. Ia o va te tato. Mi se me va pelo. Kasi. O fea le pampensini le masene whanga inu te rau tāwhi. Heo pipi. Mio telefona va tuana na fesa melina. Ia. O le maua sale i linga al Commerce Commission. O pampensini e le intangata whainga luenga. E to sili ana pa uni usila. Ai le au fiela pampensini a supermarketi. Ia. Mantua pela le pick and save e lana pampensini. E le feita uri ai la ina le lisi o vanga ie usanga ta o pamu fonga le intras fenga lo tele le po si le fie le tu le ra tu tanta ia failanga lana ka fo le tongi ai tia waia a fa fonga mai ni fa na posta ma postina le i do fa nga le masini le fa ia ma ne ro fa si au fa na tu tio le pamu fa ta ia ne a o lona e lo au tu lo ta val na lo le o tu tele to e ta wa fe pamu e to ta tele Fena la utala ole ave le pamu le lol NTP ele la lo ta for warehouse le la lo I polu o tu lo ta valina le ol pam pito sili na ta ngo fi polu a to ma Wellington ya I wa la to ta tu lo ta vale o le ta ngo fi e ol pamu na ai se tai me te alu warehouse ala le titi lo pensini a fena u tu so soni un tong ta so fuanga ta ta pensini ana ia ole wa mai le fautuanga mo tangata New Zealand sa ni malanga Sāmoa ia ina ia tau ana tongi lau insiwa. Ia wa tong fitinga ia misifo ina insiwa o malanga i te upa mai se si Sāmoa le tulanga lo. Ia le wha mai Sāmoa ia e tapena mawatu ma vai fo mai ia tere i tapena lau malanga i Sāmoa. Ia mese ia usunga fono fo ile la sauni to tere lo tātou watinu. Ia le la watu le swafisianga ne ia ma wha solo tuwe tātou programe. What's a fairly to little maita? Who knew to balance fair fun? Who lay safe? Who lay little fun? Lingy, I will matter. What fun, what matter? I will lay on now. What is a one now? It's your time till him find a phone. Be your man, hang out your love. So it's a oh, pulonga isawanga pa anono ile anganga ai bunga lupu pulitautunga tititausia ile unga ai tau pinele sawina otina tamawa esolile tula fono aletua seba aina Sautia, oh, inaitina, uefasia. It's a finale, sawaina, otina. Uama sofa, ile batapu, imaletua. Sitama, mole mole, ulabalina. Sawa itina
Sāmoa e soli le tula pono a le tua se va aina ta utia o inaitina e u e fasia ia tau pine le sawa ina otina ua masofa i le batapu i maletua sitama mole mole ulavalina le sawa itina Sāmoa e soli le tula pono a le tua o se va aina ta utia o inaitina e u e fasia ia tau pine le sawa ina otina Te au mele Pacific Love, ia, tau whisawa ino tina, ia, i sao lewa lela tātou tāpena te fo i le sao tina. Ia, ma tāpena pena mau atu, ia, se mea alofa tātou ta maa mo tina. O ila mafu ina i tina, fa mei, ia, se i o le tausanga fau, se i o le tausanga. Whailo le tausanga tātou ta maa. Ta sina vai ngale fifsili atuai. Po ani meu e tu ua taluna si ilunga tangutā so fuanga. O ani meu e tu ua wei le tu i whaia. Ia. Ta sina me tauna tu. Ole. Mo mea alofa. Lai lo tina u tangutā so fuanga. Mo mea alofa tu i whaia. Penga fai pēla sa ta maa. A ul fai tina ni mea alofa u tangutā so fuanga. O te mai ta wina o ia vai taimi fa pene o tausanga uma ta te ngā lue. E o lola tala tala sa tina, ia, tawan fai sa ta. Le ilo tausanga uma, pa wano tausanga o no lua. Walu nunga tausanga i fuanga. Wa mai fai a tātou le poto e fai ei mea nei taimi. Ia, au tamai e o lana ia tu sape tangu tātou i fuanga e fuilele e fai ala nia mea alufatia o te ua. Fai pea pea fa peo nai mana e fai. Na ia tuanga o sui leo langa ia tu. Tu mea na o te whai o mena na ngata ia so. O le fai ua mai tātou telefou ia le fau e le suinga o le pulenga mlai vale le au kilani. Ia le la whatanga ina na amata nafi. Na whatanga o na ave o whanguvai ia o computers fo i tonu lau atore ave runga. Sei tūri lei, ia. Ia, whangfo i lei vai tonu. Ese me laptop. Ia, to ingana e laptops. Wai ave ailu. Ia ave runga. Awai ai latu malau fong vai sa awa e te latu sa saa e malau tingi fang. Fatu e ki lau vai te ton. Ia, na la. Ala lau mane e lunga la le na. Ia, le sina me alu fu tupe le tong e me ai. Ai no foi eu ki lani le tas. Ai tonu mal afai tu la lu vale le. Ia, no pe me fa tau fu me ai. Tonga man lo si le tato. To ia lo matum to ina ia to mai te wa. Le la va. Ia. Afa pe le iva lu vale le. Le umia ta le tasi wa sa mo foi le me le udi. Ai tongi le tiki ado me ai. Awai sia so malanga wa do isa mo e le fatu so me ai. Tele malanga le se me ai fatau. O le o so fi ai se vale pa o meu fi la alu zamo. Ah, la ngona pe ba tu le ai uma tanga tala tino funofo. Io te faftai le lo man malos. Ele se o fat tele o ia en fero pa pe tele to se me ai wa le voltu. Ate la tu la heavy chau la fatali ma zamo e si dia tu na lo le ai me ai no mol vale. O la fa ta o me ai. Pe to lo ai tu la lo vale le sa mo te ai. Ia la ngola utangi va vale mo la wai. E la lo le se o wai. Tamale ai lo tangi lo no mol vale. Wala o la ngona pe va pe ai uma tanga tala tono vale le la tino funofo. Fa pe. E lo po fa pe mi tanga ta so le talo fai. O le fu o la ngai tala tanga. Ai ala tu tala. Eu vou apertar no faz ita male le no fluinga le se tupe fata o se me ai. O la ngona na pe va pe te alu vale le ala ai uma tanga tala tino funofo. Tu so o vai ngana.
Lela tau afia toi mo tatu. Vai le ata melo tamo Singapore le toi fo Sāmoa. Ya sao le ya menora. Ya se fe tupe. Ya tu sa lo menora le ai no vale le pa no Sāmoa. Ya ai maloa. Ya. Ole la tarpese. Tatu so ta inga la sao. Ya. E nei tala mana ia I tas fa so ai pe uma vol fa ta nona ya mo tu fa malo le tunu. Ah lo la velo sai ni ta mana ia. Ainga ia Sāmoa ia tunu I whafo Oka Ua ngalo le whaalo alo A ia e mana tuaina So se me te malanga I ai E le mawhai ona natia O e lava o le Sāmoa moni O se ainga ia Sāmoa ia tunu I whafo Oka Toi fa tu tatu pesel na ole ua fata se mele finga no pepe tala ilene. Talo fatu ro finga no pepe mano se fomuni ni tai au. Ya, afilo ia tu la suma maiava. Ya, me se le lua sa se lua plena lua tau tua I tai au uma. Rono le la mua fata la fatu fo I pa angale. Na tu kulame manole fa malolo singa luango ne aso ya, fa se ku o tau I au kilani nei. Malo si fol savilia na po ya atonu na pa ufo iti mo ngala ne yas ina ol tawani sa fe wa I fol va na lele mo wala ma I lele ma ya va le te pespecia I lava Ia ngase foi le ia le te le a fita ia fai tete ata to mo ngase la na ol tamani pi foi lele tau fauli mai lo ma tau to mo intimu ia ona a matalore ne falang watu lo vai ele fitauna ya eta to fai fa malo le pepe ya malo foi le so foi la le tai au ya ole tau ya matou nei Wellington ya ole tau malulu ma na tai au esa fa timu foi stai mi ole tau na leila ya le tau vai atu le tau matafi mai ya le tau lo atu sina la le tai mi ole tai au e fa ya si malulu matou ya sia timu tai mi to talonga anga leva ya tal no Malaysia wanga nai fiti mai la na malo Larry Kensin mato o nga sa team e masami la to au ta alo team na to ya ono winga la fo la talo tu fu vai ya timur weekend nei ya masan hela ya ai fatalo fa tu la ta po ya tato o malos ya o tu mau pele numero tashe le tato au le nei vai aso ya si tato au dia foi la son fu tato lopo la tu la ngola ye ya wa na wa la la fa saole o mato au le ku ya ne te win tu no le vai aso ya esa ole la fiona pepe wa ole tu mauti noa e uma tu le fa ngol nei vai aso ele suia le la le foi le ya tu lango ai o talonga ai o le foi le fa tu langana fa to a suia le vai aso fo ia le taimile la ta alo le tatu au ia le matou au I na le tau malai ia a neva ia so te lo le mea tas e umane fo ia le aso sa ma le aso ngafua ia o siri pe matou o lo wana va ia fo le fa tangata mata ia ole va ina tatu ia tele mata ia ole va ia la to lo fatinol talonga ia e ono ia swingol va ia so le Ola o tau whanau noai. O e malanga papo se I leo a whao so mai I vai aso lea. Ia. Tā pena o te tari malo ia o lua. Ia lua malanga mai a mai tatu au. Ia wei foi nei a fufuanga whare a inga wa whafo se mai. Ia. Ia lono winga. Ia ora o le iai ni. Ia au ana la wala ne te whale tono mato au langa lela le iai e tapua I mato au. Ai, o le alawa whaatalia tule. Masi I mai o le tātou au malos. Ia wai pio tālonga le la tule matai o mai tō tele au o tātou a tamarasang. Ia esa ole le ia lau fiona pepe ia a ole mea tāua e siri alo alu I whaamua mea ale ainga. Ia wai umanei la kapi whaia ina lau au. Ia na hatide ia leo le tele o le whaale tonu le whaingo le vai aso fau.
Ia ai le tai mino pepe. Ia watuia wa fo se vainga te fia sauno ia wa fo le unanga tātou company telefoni. Ia me se le utulata fo ila sautina. Ale e vato le tātou whamanatu le tātou Mother's Day. Ko whanonga lunga le niesua vili le Coated o Blacks i le Coated Crusaders. Ne visto ha vili e whata alo numero se fugu. Ia vai aso le nei. Ia, mutai o tupu se tūranga whatea. Olona winga. E leo wa ai ala le Coated o Blacks i isi se fulu ia e mili nei. Esa ole le iari lau pepe. A pai a tai tau le tataro se fulu le Hurricanes wa uma season le ka ina la tau. Ai sa le tai nga ni so vili Coated o Blacks ya ga vili li fatalo fulu. Oh son. So ia e pula ta malo na nga ia lau. Lau fiao. E mata utia so le sa no ngal fa ya onga le ne lo pele kieri. So ole mana tua ne al fa ya onga o se fulu ye ne ale Blues mo le Hurricanes mo le Chiefs. E matua le anga va mo le ma ya vi le fa fes. Ele se me o yai. Ja, ai nei te wangalo na. At nou sa top up Blues fulu. Doris fulu pe limas fulu met faloloa. Ja, mana foi te fontiti sa lo ainga. Ja, wale tatou sei. Ili aso ataeo. Ai mana foi la forse leni, ja, e fa ngale tau tu ar click X, ja, poleria, wa na la foi numero te tisel. Ja, mo volo wa no tono tatou sei. Lima tatou fa longa tai tot se lau. O lo tapeneina. Ja, o la so ataeo le fa pen fatinoi. Ja, ma lama le songa fua, ja, fai foi le matou tala le taeo pen masanya. Ja, no tou fa longa foi le. Poi na tou o le fa manyeina. Moi la tau lo tapena mo fonte le malua ya maua tatou simkati au kilani ya fai fo ye le mo se avano te suma ye matala au mai tatou ofisa ya o lo matala tatou faloloa ai faliolo en fan fatino la simkat per ton foi lo yes fu fangal tatou company ya ola ye se tatou faloloa la fa peona fatu i malua te melfono so zwani foi mo tatou simkat e mal fango tatou topa o leo la se tam fai so tai tatou ofisa confirm me tu langa na fai ngo fi foi matatou ia o lo fai malangatu ia ona update na mo tatou ni tai au ma ia ia fa update le lava i lo fionga pepe ia e se vai ngate fia sauno ia ma mai tatou telefoni ia ai ia manuia la foi le fai ngo leva ia so tatou tala no la songa fua ia matali ane lo telefoni ni la songa fua pe a vala watu le pepe. Ja, nou de famanato mansani fo de tatu al tato talo favavsa. Au gala wala lo vavei, ja na ave so swani mo lo ai me Sāmoa. Ai lo mana mi se flawa ma se patra. E no ele pierto ina mal lo tu neta e o le wata leiva. Ja masalo la wata ka kulu Sāmoa. Ja por me elo tu sa tato te ja. Na na ya lo lunga website le Pacific 40. Il fili falo lo la la tel to fali. La foi se va te tolu se fulu e limas fulu alui foro tangata lai au nui ele va te telefon ia e tope whātaua wase malu tai au ia alo matua matuina o le vave na o tatu tua talo whawhata wa po whea lava o ta moeno whatua inga po ale pata o le eit whalolo i ale pata whai whatau a whai foi o asau la foi ia tatu whalolo i asau whai ia tatu whatau ai manao mia fsasani ia po se pa malmanga foi o telo tatu tua aso tai mele o lo tasi lima ono o lo fa ya manuia li lo tapoinga o tatu au malos ya va vena vili mai la so fu ala ngolela fa tantana ya manuia tele ngano ngale ya so me selanga ya tu fa ngano ya so pepe tatu fero ipea ya va tai ya so fu Sāmoa e tautua nā maoe na tātu e whaamua i lotoe Hei loa mo fie oe o le Sāmoa le savali tu no fo i lalo Ai awa nei ngalo lau anganu ma lau tu whaalo alo Sāmoa
Ia o te walu malusia Ai pea a ole la au Matata longo ma se fau Sāmoa e lo ma fau fau E ua tele Mai tu manga ese ese Tau no tu ai oi Aso tofi Manuel o tātou atunuu e se isi whao poponga re nei o telefon mai Sāmoa o se mai ele whaafonga. O le tāu o le aso whaapito me tō tino tau leanta mai e le larolangi o lo whaatau ina fo i o le tātou atunuu i Sāmoa. Na sauno ai le fionga le Minister o Pisinisi ala Manuia Maleipa i lan saunoanga whaapitoa le fionga leota laki la Mostelesio. Ena ia mātai tuwina le neitau sanga le au ngāo me tō tino tau leanta mai, mō se lumana i manuia ngāwha tau lima ina. O fuafuanga le mtanga luenga le neitau sanga mō lea wha moe moe. E da ia si tia le wha ngā solonga o le au au nanga e mai se le wha atinonga oni pōr kalame wha au wau, e au fia ele atunu atoa. O lo ngā lua le vaianga o Restana au company ma me tō tino tau leanta mai, Maniso pisinisi taito tasi whana poptonga maniso so sayete. E whaane leia ngā waa amato mai e tapu e le wha tinonga oitu ai ngā tamai ese. O le lui tau au tūpen wha ai lua le fionga le minister, o le kopi le ese whai o loa le ata mai wha ama ite ali isi whai o loa i lana tau mawhinga. E na ia wha tūlanga ese lana o loa pole au onanga ina ia si tia elo na foito mai. O se whaatai te inga ta tele i le tātua tino. O le whao ngā ina lea o le mamano o ia lava lava na kopi mai i le isi. Ma o mātai tuina le mtanga luenga i le por kalame o netu sanga. I ni tau mawhainga e fo i ai neilu i tau ato ai man lango le mtanga luenga. E le whao ngā ina leo le tula whono e pui pui ai whai o loa. Mai whainga whaala tua. O le e fo i le whanau nau te ingo le mtanga luenga. E nei a mātai tuina ne whainga wha asoli tu la whono mal wha atinonga por kalame wha lau i loa. Ina ia maamala mai le mamalo le atunu o lo o ngafa ma le wha foina o nei fo i tu ai ngā tina i tā ua. Na urua i avea Sāmoa masui le wha ala poptongo me tō tino tau le anta mai le laulangi po le World Intellectual Property Organization i le tausanga e awhiva se lau iwa se fulma le fitu. Peitai, na urua e wha mamaruina e Sāmoa le tausanga e lua afe, ma whai ai le aso luse fulmalono aperi le tausanga te itasi, e wha manatu ai e lo tātou o tunu. O le wha moe moe au tū i a wha lau loa ina le tāu o vaenga ese, o mta upu tau le hata mai, e le ngao singa leo o loa ma au onanga e tau wala mai i o tātou lava to mai wha apitoa, mo le atina engo pisinisi e meisel wha ma i tenga, o ni pisinisi fau e si tia ai le tamau a inga. Wāti lea na whaalau tele le fuafuanga le malo malana wa ai tau la i le lumanai, le whaofi mai o taawale alu le ele tise, e le whaanau nau ta inga mo se whafoe tali atuai i le si tia peo le tau o le penseni po o le swahau, mai i le masina matausanga uma. E se furu taawale na whaatanga whaofi mai e le malo i le antanuu, e pe ona whaongai ne nisi o whaalapo tonga tū maoti, po le malu si anga tau ele tise, e na ia vai atu le lumanai i le tu e sea le muatu o ta vale whaongai nei le maa, ai whaongai na le malu si anga whaafawina. Taruai winga fesuisu ia i o le tau, wā awhiai le lanolangi le temi nei. O a whaamaunia mai al komisina o mtanga luenga o leo leo, awa paulongo i tino Filipo, wa whaaudu atu le tangi e se tasi o malu le malo e whaasanga i le fionga le minista o whaatu angam whai ngā whaiva e a ngai i le whaia leo ni whaamtalanga e a fiel tamari anga o se tangata soi fua. O le tangi o whaaudu le malu le malo, e le tā ua leo lona swafa, e le mta aupu al te male i a Samuelu, le olo o lumonei o le whaamsinonga. O lo tatala lava le ava noe au se tādia mo Samuel talia pe le talia foi, le visa mo au se tādia le e tatala le masino iuni o le tausanga nei.
O le tali lea le komisina o le malo Australia I Sāmoa nei e wha te tau I le mata upo I pei o na fasiringia. A whai ai misi Sāmoa ma le awa noi le palo tau le tau sanga le nei. O loo awa no le tau sanga fau pe a whai ai toe mana mia. Ai o le awa no o te tala mai e mo atunu o le Pasifika e au fi ai malo tātou atunu. Pei tai le tua le malo na wha alie se teimi wa tua nai. O lo iai popo le ngau le atunu I le a ngai o to tele o tātou tangata ngā lului atunu I whafo. Ma tu I titi ai o tātou tangata I le atunu. Mo ngā ruenga māti nai tutono nu mawhio anga e whapena fo I pisinisi ma kampani. Na whaaria fo I le fionga le taitai o le atunu. Le fionga le tamai tai pāle mia fia mena o mi mata afa. E le au wailo na fina ngalo le whaonga I no tātou tangata I ngā ruenga mamafa. E lea I pei o na maua hawa noai mai ngā ruenga lo ofo mai I atunu o whaapa anga ma Sāmoa. E tolu wawhea hawa no wa te tala mai mo atunu o le Pasifika. E whaonga I nai upenga ta wha ilangi e tālo sanga iai. O I lantou umai laki mai ai I le sei. E whaatino ma wha solo yeisa I linga awili ili na malo au Sitalia. E mawai I lantou anga wa atonu. E a ngai au Sitalia le hawa noa. Whaatasi malona a inga. O le aleto yeisa masol salo wha maumaunga malu le malo. Mo I lantou umai solia le tula fono o le tau mafa le ava malo silon tulanga ova. Ma whaafoina le ta'vale I lunga o le te tele. Wa tatala ina nei se tasi of soswan tele le malo au Sitalia mo le matanga luenga o leo leo. I le ofisa su e whaasai ni se les Ross. E ala le I se masini le ua awina mai. E wha mau tonu wai wha mau sao. O le mawa lunga o le suawai o ona e tau mawhaina le tangata. Mo ono mōli ai le tula fono. O le masini le ua awina mai el malo au Sitalia. Le e whaitau miliona lona tau au whai. O se fesoaswan tele le ele matanga luenga o leo leo. Ele fesiringi e pēr to telo le atunu. Le sao wha maumaunga ele whaonga ina leo le feula ino le paluni le o lo whaonga ina leo leo le timinei. Peitai o wha maumaunga moni mali sao. O le a maua uma ele masini faulea o i te tonu o le atunu. O tala fauia mo le nei aso tofi. Manuia tele nei aso ia Sāmoa whasoi foia. Toi whaatalo whaatol whapuponga o talafong malisi ufonga le laumua I Wellington e mole nei tai ao. O ana nafina whaile saunonga whaamawai James Shaw el Parliamene o le sawa waalua le taita inga le vaenga whaupwhai el Green ma sa whailo fo I au ili ilinga o le isia na ngā luenga o le aanga ai iai. Ilana saunonga na ia tā uai sa tā pena lo na ia lava tangata mo se ngā luenga I se umie lima tau sanga. Ina ia o atu I le lua afe tolu se fulu. Ua whaititia pe ave isiali se lau lima se fulu tone o kasa o ona e whaaleanga ina I le lalulangi pe ona ia le mali lienga mo New Zealand I pale I falani. O le tau mawhainga ina ia toso atu le kāpeneta ina ia tāu mau I lea whanau naunga na toi TJ lava a whaamawai. O le lua festival whanau lu whale e show le Parliamene ma avea malisi taita ile Green ina uatua na imasina e valu ma suitu langa ai ia Russell Norman. O le lua festival fitu na ia taita ia to tasiel vaenga whaupwhaile whainga pālota ina ua whaamawai me tiria today. Sa tomu le saunanga whaamawai a show I whaafetai ilona ainga o wo o e sao lātou ngā lulue whaapeima le au whai ngā luenga sa ia whaafetai ma avel whaaiayanga I tamaita I o lo se e taita ia le vaenga whaupwhai le taimi nei ma le anga I atu I le lomanai sa langi nei tutono le maotafono le bese o le Amazing Grace I le ngangana whaaperitania ma le tereo ina ua mai a le saunanga whaamawai show. Ele I tai ona o I se taimi ono whaiese whai unga New Zealand pe a wai le vaenga lua po le pila tu o le Okos pe ona sauno ele minister vai whafowa wa samana ia Winston Peters. Na sauno wa samana ia e winga le mali lienga wha militeli le wao Australia o le United States ma Britannia tele. I sana sauno ngal Parliamene le afiafia na nafi. Sa wala wina le vaenga wha upwai ele leipa ni se ye to mai silingi na mata upe pe o le Okos I to tono le Parliamene mo se wha atala noanga.
le fetu na inga maleono ia yo New Zealand tono le fa la potonga ile lumanai ai na fa ngai va samana ila na sauno ngai Italia ini so fa se ama fa itionga sa langa ile fa tasinga mai fa matala sa o ile tulangolo ye ne le fa nga malo so fa tasi ile la asanga po le pila tu o le okos na ia fa tulanga ina se taimi fa tapula ai awa ye le fa nga malo masa mata na fa tala no ina le malo le pila tu ile masino se te malua filua tasi mana ulwa maua e minista se fautuanga ile ono au fia ittono ya o ke topa lua filua tasi na ia fa amanino o fa tala noanga le pila tu na ulwa amtaina le leipa au le ise e ya tul fa nga malo so fa tasi o le ala le o la to fa ilo ai lo la to fa au pio na fa nga solo nga alwenga na amata mai le fa nga malo talwai. Ua whaama vaile pule sili o le la le Warner Brothers Discovery New Zealand. Masafa silisila ya laisi pepa o whaama talanga le wha la putupatonga wa suitulanga nei iai Juliet Peterson ia Glenn Kine. Na tawe Kine e mita ngā wenga sa ia whaatino ina i le Warner Brothers Discovery peitai e iei lona langona le taimi tala whea ngaili ni ua tatauina whaama vai. Ai tatala le avano mo seisi tanga teita ita ia le toi suinga fōu lea ua iai le pisinisi. Wana i masina talwai sa whea ngai ele whaitau se lau le auto stala manisi ngā lulu le News Hub matulanga whainga taina o whaasilsila le Warner Brothers Discovery o le atapunia le News Hub ma le toi mawai le whaitau se lau o ngā luenga a le o whaasala lau matusitala. O whaamaunia le minista langolangoa o ngā David Sāmoa o le whaanganga ni vai ngā tupe mo se taimi le tu mau. A wale polo kalame o tau mafa mo tamaitia o ngai le se tutongi se ia mai a le iloilonga o le whaawau ia vai ngā tupe mo le taimi nei a o ngā lulue le malo po le ase fōlinga wa ai o se polo kalame su iai. Ma o le ale whaamutaina ai o le a sui lona whainga mo le taimi nei o le whaasawina le polo kalame se ia mai o na whaia whai unga mo ia polisi. E le whaatasi o na whaitio ina le whainga malo so whaatasi lea polo kalame sa amata mai lalo le whainga malo a le leipa. Ua whautua ina tangata New Zealand fuafua whainga malanga mo Sāmoa ina ia tutongia lātou inisio mo tonga whitinga i ngase whaapea i inisio mo malanga ina na ite iwa a fia le whaamai o le dengue fever na whaalawilo alo ia le mtanga alwenga o saifo malolo ina Sāmoa le pepesi o le dengue fever ile atunu o ile aso siful maleiva o aperila ina ua lipotia le silia male valu sifulu o tangata ua a fia iwa yaso ilua mo mua o aperila. Ele iwhaia le matanga alwenga o vai whafua New Zealand se whautuanga whaapitoa mo Sāmoa. E ua iei whaamatalanga i lunga o la lātou upenga tawhailangi o le safe travel mai le aso lua sifululua aperila o lo whautua ina i tangata New Zealand o e o malanga pēno nofo i Sāmoa. Ina ia mautino lo ta pena le lei mai ia lātou inisio mo ngase mamalanga e au fiei malevaenga mo taimi mo umiei le ave whaafua sei i vaalele mo ni tonga fitinga whaanatinati. Talo mai le masino November tau sangata luai wa whaamawina le o atu le lua se lau 50 o tangata wa afia le dengue fever mai su engai whale su toto o le dengue o se whaama e pepesi ma whe avea ia namo e ei taimi whainga tayo na baaya ai o se e le tinga i nei nisi taimi ai o ngau ngai nisi taimi e au fie male fever ti ngā tua o mata so o ngau pona iwi male ti ngā o maso le tino mai ei taimi pata ile pa o le tino e whaaswati ma maua ile manawa tata o lo whautua ina tangata New Zealand i Sāmoa ina i restalo la tau whaamaumonga le mtanga alwenga o mata upo o le vai whafo. Sa whainoa le pulenga mo whailonga wa o ngā New Zealand i whaipule e mawhaiona la tau whaongaina le poto whaapolinga o masini po le AI e whisosane tusi eisu enga mo a onga na tau la ile pulenga i luma le komiti whaapale mene mo a onga mga alwenga mo la tau iloilonga whaaletau sanga le vai asonei. E nau le NZQA ina ia tele ni si tamaite su e la tau su enga i lunga upenga ta whailangi po su enga i whaongaina le tekonolosi ai le opepa su enga uile na ta wale polisilo le NZQA Grant Cleancom e eini sia o ngai ono whea ngai mawhainga tae sa ili ia lava ni masini kompiuta ina ia mautino e mawhaia lātou tamaiti ona su e whaatasi umai le taimi e tasi i lunga o masini ai le o pepa suenga o le ala le ua manato e wha potonga e whai se whainga ia le tasi se suenga e whaia i le aso e tasi mo mta au ta e tasi ai ia ese vaenga suenga ta e tasi e mawhaio na ufoi na atu i aso ese e mawhaio na whaatino ai ia suenga i lunga o whainga whaate konolosi na sauno le polesili
E whaitau masina e tusi mata pena isu e ngā peitai e mawhaiona whasosoani le Artificial Intelligence po le poto whaafolingo masini i le au whainga luenga le NZQA e whaavavevave le tāpenanga o i tō aingo su enga ese. E le whaatasi o na taitaina se tangata e le via Congo, le kamupani e tue whaatawina atu pepa po tickets, mai ono tausanga o whaia whinaunga, ma le Commerce Commission in New Zealand, sa whaatanuina le whaamasinonga mawalunga le a kamupani. Ina ia whaasao na whaamatalanga tau whaasise o loo i lunga o la lātou upenga ta whailangi ma lātou tuunga. Ina ia mawhaio na whonga ina male manino mata au puiluma o whaamasinonga i New Zealand, na ta ue Vanessa Horn o le Fair Trading, o le Via Coco, o se tasi o kampani e pitosile o na tele ai whaasea e whaa o atu i le Commerce Commission, po o le komisi e whaamalo siale tu la fono mo whaatawa inga tala whea ngai talu wai e to o tele tangata e umane ua le ini tupe o na lātou tele oiloa o pe paulu fale po o tickets pe pelo ia lātou te whaatawina. Ua moni mawina le komisi le tele o li poti. O na olo o a awhiei tangata e whaatawa lātou pe pamalanga ia ngā i eni whaatasinga na whaatawa ia lātou pe paulu fale. Peita ia o atu i whaitatoa, ai le talieina i lātou o na whato ailoane e pe pelo ia pe paulu fale. Sa ave le komisi le Via Coco i le whaamasinonga, mai te tau i le company o na whaamanino i tangata New Zealand, pe moni pe pa ia lātou te whaatawina, ma ia whaamautino e tala whea ngai le polo kalame e talieini whaasea po ni tangi e whaasanga i le Via Coco i le lumanai. Wa wala au le whala putuputonga le Cray Power mo se suwinga ilo ilonga mo awata avale mātutua. O nei whaapeo le awala leo lo whaia ilo ilonga po lo su eina ile tūlanga tāla whea ngai o aweta avale a tangata mātutua. Wa awhia tuai manisio i lātou lo pito silo na mo umiaina ni o lātou lai sene. Na tā ue se tangata su e kānata i aweta avale. E le ise wha maoni ngai langolango ina ile wha awau peo na wha o ngao su enga. Ia e su eina ai po ngalo mea ile ma fau e lo ai po tāla whea ngai o na aweta avale le tangata piona whaali Dr. Alexander Crisol. I New Zealand e mo umia tangata umai e lai seno na tu inatu se pepa mai le fōmai e whaamaone e o lo o tāla whea ngai mamalo se ave le taavale pe a fitu 5 tausanga le matua ma le valu se fulu o na ta ilua lea o tausanga ma tu inatu le tu si whaamaone a pe ata i whaafau le lai sene. Na ta ue David Marshall o le Cray Power e popole tangata mātutua ma wha atu i le whaalongo atu i whaafitauli e whea ngai maisi fo i tangata mātutua i teimi e tāpai ni pepa whaamaonia mai fō mai. O ieni suinga te tele le puipuinga le malai vale le whaavao maloi au kilani ma sa amataina i le aso ana nafi wa whaatanga ina nei o na tuuni whangwai e Yesu a vai ma masini komi biuta whea veai i te tono ato tangata i ave lunga po carry-on bags i taime siake mo le puipuinga ma le saunga le mo ma o mawhaina whaia le suinga o na o se te kono si fau na sauna o le minister whela o Inga Seaman Brown o la i se taime o na whaavao watu le isi malai vale lo le tanu i le wā o le taime nei ma te sema masini nei o CT scanner se mawaiata i whainga whaate konolosi o le 3D mai whaawhaingo fie ma wawe feo inga tangata whainga malanga. Sa mawhai tangata feo i malanga whaavao malo e tu ua Wellington e makalai stete o na tu o lato komi piuta mani whangwai titono o lato ato taita i lunga talo mai le tau whaai ui unga o le tau sanga talo wai. E le o whaatanga ina whale mai le atunu o ono lātou whaia ni whaai o ngai whaawhainga luenga i se tangata o noma le whaatanga ngā le ofisa autu ale te whaatu ora e au fie i tangata e whaamama ina whale mai whaapei ma le vaenga ngā lulu i tutono ofisa a whaie mana o se whale mai e sui se tauti soifua o le whai unga e tu sa o lawa i le ofisa autu mo se whaatanganga na tā ue Andrew Slater o le te whaatu ora e silia ma le iwa se fulu awhi le au whai ngā luenga mai tā ua tele le ave sa o me whaatino i le ngā luenga i vaenga tono lo pito silio na mo miaina peita ina sauno se tasina via mo mo mataita i fono Rob Campbell e leo se awala le whaangalue ina i se whaalapo putonga te le whaapea e te taona whaatulanga e pule o la lani ta iala mania ia inga o na talitono wina leo pulenga i te tono whale mai matangata o ngā lulue ai lato te whaiani whai unga tā ua whaapea mai langona le whaanua noa te le lea polisi pe o na sauno Campbell. O loo fia mau leo ni whaamatalanga mai lea tuna o ise tina na leilo mai o kilani malana whanau la i te tolu na tā awe leo
O lo i se tusi sai o Emma Ferguson tolu ono tausanga le matua mai Mount Roscoe e iei le talitonunga o lo i se vaenga le pito i lungo le motu i mātu malana whanau e tasi lua ma le 5 tausanga le mātu tu o tamaiti ma o lo popole tele leo le saunga le mua tamaiti whaapea fo i le tina e mawhaiana fsota i le telefoni o le tasi po le Crime Stoppers i le oval se lau 555 tasi. Malitala whaai o whailo le fifi o le Pacific Radiology Group wa avea la lato whaala patupatonga manofanga autu e whaatinoina au nanga mo whaata i le ngata mo le awa le hurricanes ai whaape ma le awa tamaita ai le hurricanes spoa o le whaatinoina le Pacific Radiology su enga iau fiei MRI scans, CT, ultrasound ma whaata o su enga po scans mo au umai lua mo le isi lua tausanga na ta wale po le silo le hurricanes even Lee o se vaenga tawa tele lea whainga paanga fo mo le hurricanes o na ole afsosani to i waviona fo i le au manunua i to le ninga masani tala fo wia mali si ufonga le lau moa mo le nei vaenga o le tai au. Sultasi minuti o te nei le tula iwa, te whafonga le whapongo tātou telefou, le tula se fulma le lua i leo ni ana nei, la tāpena mai Sabrina Kasiano, ia tātou tala mai Sāmoa, tu mai le sunga tā se Salem Sam. Ia, malo la fo ile ni tā iau whafonga mai, ma le mai mo mai, ia tono a inga, ia mai fo i tono whawhai ngā luenga, tono fo i lau tā avale na ki mai lau le tio, ia whaingai ngā luenga. Malo, aso wo yo tātou a onga i Sāmoa, timulo, te ule anu listanga te lea onga. O ula ele ai sole. Te iloa le wetau. Ia matau liwa sole moe ai tau leini wha amaru. Ala o le vaenga lau te whaia. E timu loa. Ia te ta moe atu whalea inga politito fo lele tutu wai. Ia tau maamane timu ta moe atu tutu lalu se mango. Alana mamao tau whale malea. Ele mamao. E fua la ista miti fo lele leini whale o a inga le vae te la ai la ula te lele tonga vau. Ia. Pio i nale. E runga la oe ia. Pe tau ele tās fulua i ai olo le ainga. Ai olo le ainga na la tala tai lea. Ma timu loa, ia ta moe atu politito le whalea inga, ia ta wai se mango vo lele a. Ia whapulo ulomo e ta moe tu wai lalo. E tā nea lale vanu. Ai o tau olo inunga i on mele i lao. Tāu le leia. Ma loa nei tamaiti amu iau toua. Pero le soifuanga nei Sāmoa te mnei, mo mōni a tamaiti ta avale. Ia. Ai tia nei tamaiti lai o le pasi a tele ala mo ta avale. Au lesi vaenga nau tamaita wina fo i Sāmoa. O tau le ni tangata sāwa vali utai maumanga. Esa I taimi nei. Mon. Ia. Ai va ai i taimi vo le aso ato ai te no fai lo fale. A mon tangata sāwa vali no nari tamaiti fo yo e fai meni popo. I ni popo fo le fanga ia po fai me ai ma. A o le telo tangata. E le te leo te vai tangata matua to esa vali. O tele le whaongo tai alu whainga. Ia. Na. O ai ta avale. O ai ta avale. Fit swing o leola. Swing o leolanga. La so. Me le sa tato mo ia so ia. Pio le sto ina na e fata talia na rifi fo le ta avale le stet tausi sa mo yuta. Ia. Ia. So le no fo fata tali fa o so po o ta avale sa vali lo mal ave. Tu lo ta avale le stet tausi o so lo. Ia. Ala vai me le ta avale. O le ai mo la ave. Ai el melela na sa fata li ta avale na o ya lo ia. Tu e lunga ave. Ya le me la ya moto la ave ala. Ele a se winga si le pen sa vali. Pa o le se sengo va viola lo ta avale. Ya malo, ela wa venga e. Ma tu ile si uso na le tango ave pe a. O la au Sāmoa te mo le afato. Tele lo pe ole ni ole ni wele le ele fato no. E le ni afato na mo ile manu ai ni. I sa ola eu tele lo tele la. E se la be fi sa mo tele to fo. Le afato. E sa ole. O mo ta fe fe. O la mi noi ma si mea la mo wale. E sa ole uno ta. Ale fainga na ista ngata tu foi. Na maua mai ya, malu le popo, le penu. Tu tono se apa, ia afato, ai tu ai mo penu. Afato, na mai fa lo ta. La le umia tu. Ia pula tanga te pula le umia tu. Ai le umia pe ai lunga ato se tu la, ia usia ato le tu la. Tu le sa wan me ola, ia so ia. Ia mi noi mal tama ai usa ole.
Ya malo la. E ile ole nule o feelingol Australia. Tu sala na ilisi tu na Australia ole Northern Territory Australia. Ia. O lua fesu lima na matala to faianga yo ngale ole. E a mo vai tafe ma vai na li tu na Australia. I. Fa mo la to me ta ole tek. Ko se fa ilonga ve fa ilonga ia. O fa ilonga la ia. E a mo le ia. Ia. E tele au ia ta isfuru tasi ya feta la tu pe mo. Pe amo ia fa ilonga. Ia le fa ilonga. Oh. A pela le wo fa so sola ne ia le vai tafe mal vai. Ia ai anu le te fa ngota mo se ia mo tino e pueleta. Ia. Ma mai la le ale ye le tek pol fa longa le na su e le il masini pol al tele le tu pele le o me le tele o yes fu ta si afi shorta la ya ai la le va sola le tene le sa na lo se tamala titi tala na ofi ai ma wa lo le ya alu lo ave le va nga yes fu ga tu sanga le tam ai si ya tu man malo mai lo official a present pe ave le malo ile a te lo le tu pe na ya dal malo na tasi male tasi le miliona tala New Zealand. Oh, wala. Ai sta mai ava pe. Sorry. Alango le tek la fa mo pol fa ilonga. E miliona tala Australia. Oh, sorry. Io, manu ia lo le titi le tanga o ma fo fo la to fa ngo te ta mer ka wai. Ia, esa. E fa ila sta wanga va pe na New Zealand. O ia tanga te mo mer ka wai la ile tek le fa pe ia vai pe fil tu pe ia. Ia lo nge mo mo ia isi te sam. Ia va fe. Pe fa pe ele fa ngal ngai mais. Ia e mo tala mo. Le la ula kela tama suri va tau sanga le mola le miliona ta la Australia miliona. Ah, le vai le sa fa ngo tine ni. Ah, le vai. Jo le vai ngale no fa so mo tek le ia pe fa longa fa so sola le ai o tanga te fa ngut. Lua fa su lima na fa ia. Ale fa to a mau ale sta tel fa longa te le miliona ta. Sole. Oh. Ah. O fea le vai ngo Australia. Northern Territory. O tamana le ia la o poliki. Ia, le poliki la le titile. Oi, oh. Tameti le la ia le lu tale. Sui va tau sa. Al tele la ta sui va tau sanga le malo so le ni musica. Le e ili si tala mali e foi na Victoria Australia. Ala tal pese tasi. O le tala toilia. Ana ia. E nei tala ta longa ta le. Tai.
fianga mai lau pese le papa soifua ia mai pese o whaingoina o te popole ia awana i popole tātou le nei tai au ia e whaatupu mai fo ia o e nei te mai mua mai Ia sa. ia Maua al fia pe o le nganga na tātou por kalame le ata tai au. mo Le nule o Victoria. E se le tausanga le tene ia au kusolua whilua tolu. Stasi leo whale mai na Victoria. Ia na latula le se singa le minister o se fo mano loina. Ai whai eila e la wanga i o pe whaforinga whanga le pisi le whale mai. ia Pe amal to se furu la to tangata whanga luenga. O mai no fo le pe ala to tangata la fata tali le la pe tangata mamai. oh Ai le tangata mai tangata lo whanga luenga. E fe tau fo ia le iai na minister ai tau nuu fo i ma le tawa le whale mai. ia Ai nati mai le tangata i tonu la mai tonu le troli. oh Tu sa ia fa pe i lo la i minister. Tu a pisi ala wanga. Ele ai o tangata uma te Au te le lola po te ta ua wala fa mai. ia O le ale ai se fainga ele e vole le o le ale ai se lapta inga avia ila tone. ana le mafu anga o whai e la whainga lua No inga wai lola la tu le minister se fo malo ni. ia Ta ma fai lo ta tu minister ma tu a pisi ala to. oh Ia na se fulu ta fainga luenga no mai no foi no fo ie. Fo fa te tadi. Leva no e vai fo ma. au tangata whainga lua Au tangata fainga luenga yo. Ya wo mai ma me ono fo mo fa tu mo ina le mele sa vale tu ai tau no me mo ambulance mai tu no stanga ta au tangata whainga lua au tangata venga o tu a ula tangata Victoria ri ile foi mana ia na mo le 12 au ile minsta e au al me pisi nga venga fa fo mai ma ia e pisi ya na la al mela na ta un mo sa sa pelo o tu a ula lo vanga le Victoria ma au fe o ton mer na yo te lo te mi te fai tau i tala i le va o le New Zealand ma la tangata fa ta o ta tu tangata fa ta o le New Zealand ia e uma no an fai se mata o pu fa to ese le New Zealand fa to ese le New Zealand e si unga le ile e velo kilisi masi tau sangantene ia e to se fulu e New Zealand's be waited for pe e to tele al malanga si a inga le na fu o mai i New Zealand i de masina o mati mati tau sangane o le malanga la fa pe wi mai Chicago ya gilani mas fulu ma fel tu pe la inga le fa alu la to pases ia ai te ua tolo pol malanga al vale le ona wole tau ona o wa fa ina ia fa ngole fi o mana tu la la inga le ya na to e vile le New Zealand to e sui malanga fit tu i tu la o no fola inga ngol telefoni fa talia o tal telefoni le New Zealand a me se ala pe vili mai fa foto New Zealand America le ia inga fit tu i tu la oh sole o le matua le mana ia ia sa ole le ia a sa ole le ia so se mea fai nai mata o le New Zealand ele o mea te vatu ia o sa fatu se ngal pulenga io sa fatu se ngal so se mea to ti ale mi se vai aso ma vai nga fa pena ia a se vai la fitu tu ele te te me fai ona ta no fo telefoni ni fitu tu la ia mo pe ole winga na tala le fia ai lo to e me tupu a wono fo ia vili ia e fo le vai nga le New Zealand na po sos company vale le ave e fa se ama e ni mele tala fia nga email ai no ile me na o ia isa mo ni so le ai o fiwe on lungo le online fiwe online e tutongi le si ato fa popo ai sa le tali le ai to fa tala di si ia a tu ngal vale le nga yo vale o sole ai na fa to te le ato fa popo ma ia to se la o pe to se la wo sfulu ni Sāmoa o sole fa to le ale fiwe o lungo ko online le me fa mai poloka mai le mfai se vai la ai sa le la to excuse one email e po le alma fu amo pa mem salos fa le to no so tainga tau teknolosi ia o te le ana o mtanga luenga pe o le excuse ana ia fai tangata fa le tonu o teknolosi ai wala no fai pe me fa pe le tau na e tangata popoto tau tau a New Zealand le tau mawhai ina ia so se loa New Zealand e tau fai tu se fa fetu o so i fua malolo ina a tainga lau le pe lau falawa ia o e tele company falawa New Zealand
Ia, lua tu whalau le company na pi mai ai pe 2 stars, pe 5 stars. Na ia whaingo fie tangata na piki o loa e mana na oe. Ia. A pe esa au le ia. Ala tu fwoi company le whatau le susu. Pe mana, ia le me whape na whaingo fie na piki. E misi tātou ni ta mana la toa u mai sa. O nara le wingo whawhetūno. E loa i o loa le woman sia ke so i fo malo ina. Imu me hotels. Ia. 5 stars, 4 stars. Ia le fōringa mai. Ai o umana na isi fufuanga whapena. O mai a o ngā tonu lua whenua tonu. Na le tonu supa sene o loa na watu o e whailonga na so i fua malo ina mo stars. A lua suiva lua 5%. Nunga ilo te le se ngā ruenga o whai. Mena na tatua tu nea la umai. Whatainga la me yo. Me mo pass fo i le ta o Muslim pass. E fifita maiti. Ia, e fifita maiti. Ela tu nunga whata na. Oi tau fias furu me whapena na i. Ai mana i fo i whawhitu e loi o me lei lea. Ia. Haftai consumer New Zealand le mas in la to fai so so ngana i loa i o loa le lei o loa le. A me se me o tau mafa. Ia. Sa. E wa va peta fa tau el motua si i mai si o loa e sau ai. Ai o loa le expire. Ai nga to la me papera. Ia, na. Ana ia. Tata no nei talo talonga de minuto luma. Ia. Le la ua tu le lisi o i le time o talonga le tatu au le. Manu sa mo fitu. Ia, i nei le talonga le fai ngol vai aso. Ia, ia mai el tato pese lea. Ia, pa mai tatu pese. Se foi a latifina e ona pone
Malo whaftai, ia, o le whawaaile le taimi o tālonga se tātou au mam Sāmoa te tō fitu. Le la tau vai Singapore al whai ua le vaso nei. O taimi o tālonga mo nisi, e mese o taimi ni usila lea. O tai au, o le purupile iei a Sāmoa, e tālo ma whalani i le 20 minute te ai leono tai au le fiafi. 20 minute te ai leono tai au le fiafi. O le si foi tālonga Sāmoa le pulu ale o tai au fo i tālo ma Afrika i saute. 20 minute te ai le se furu tasi le po tai au. Le aso tolu leo me. 20 minute te ai se furu tasi le po a tai au tālo ma Afrika i saute. Ma le tālonga muli o le pulu. Tālo i Sāmoa ma Spain. To tasi minute le ono i le fiafi o le stonai. To tasi minute le ono i le fiafi o le stonai. Tālonga Sāmoa ma Spain o le aso whānau me. Ia o le pulu na i tātou o le pulu pi, Sāmoa, Falani, Afrika i Saute, ma Spain. Ia tātou sia le tau whaisi tātou aua. I tau ina lava le malolosi to i le nei, umar tele o au le nei taimi iwa. Whainga tātou whaisi tātou au na tau sini o i au nei. Mo, ia me se re tā pena mo le Olimpiaka i a Iulai. Ia mo. Te umifo, ilo ninga le toe tasi, toe paule o le vāna tamilisanga te tō fitu le, whata ina le vāso nei. Ia ona tā pena lo lea mo Spain. Ia su e stu langa pe to e fai ona to e lunga le valu pito i lunga i le tausanga fou. Ia ona so to le mo Olimpiak. Ia Iulai. Ia mo sa le ia. O le tata no i le tato au le Phoenix. Ia ona le sa fata le tali le e le ta lunga le fai atau ina na po. Ia peita ia ne ia e le au na malo na po na la o numero tasi ai le la o manu malo ile au le na ile le lingon fai lunga le na ta utu fu ile. O le minor premier. Na la o mo champigna au. Na la o mo au na Australia le mai. Ele fai la na le umanofo. Fai la na umanofo. Ia le tu lu ta to o Phoenix. Ia stulang ma tulanga o paule o le wa tembo mo le o ile au le Phoenix lunga le tulanga lua. Tam sanga le tan na mata le au le Wellington Phoenix. Ia mission le tau sanga. Ia le fo mai ala tu fanga fai lunga le kalapu le Phoenix. Ia le ala e player men's player of the year tangata le Costa Barbarouses. O le matua le ia le tangata le tupa o le tupa ta mai tai. Ia le women's player of the year mo ta mai tai o Mackenzie Berry. Ia o le players and player of the year ale kalapu atoa e maua e le to'olua o le sunga Alex Paulson ia ma tamai tai nei o Mackenzie Perry ia e mawaina ia tangata alo le nei tausanga So ia mana ia le la ta pena mo le suanga sampini ia pe fa fo au le la su sampini nei tausanga le matatu au le numero 2 Phoenix tu pa o le kasi le sa tata no fo I tama fo i ave le NFL mai I tālonga fo i o le uni o le liki ia o le tala fia mo tama e to o lua enge lani lese le weo ses tau sanga nei le ua filfilia I le NFL I kalapu e lua le aulana le Chiefs le filfilia le tama le wingi le sau mai o Wales au le si kalapu lea e ua filfilia le se le tua fai a Travis Clayton ia le ua filfilia e le si fo I kalapu I tonu Amerika le NFL o le aula le Buffalo Bills ia ua vaila le mana ia tele li tu sai tele I rope se tama iuni la pi iuni ni usila ua la tama I nei na la tu sao tonu le NFL ai sa pe pau tama le na ina o tama liki me Australia le sao le o Haynes Ele fiti vo ile. Ia ma tam Sāmoa le o mai lata, Jordan mai lata. Ia, na. Ata te le ilo ni tama uni ni usila stengi la tama. Ale o sao la uri petani to. Pale. Yo. Pa pes tama Wales le ai tu o le la kapia Wales ai sao ai longa sao ale sao wa sao. Ia. Kona lo foi le si le o Holmes le Cowboys la ko le sao lunga le lima to. Sa. Nei tama no. Ia te le lo pe stengi no mai le stamo le uni la sao yo. Malo fatai o le ua fa malolo ia le faya ongo le aua South Sydney Rapidos io kalu talo fasta la tale o Jason Dimitri ia le lola po ile la fa fo ia le wasu ile tangata le o Ben Hornsby mo ia sui tu langa faya ongo le ua fa malolo le ale aulia le ia mo ai fa ale
pa uma ulalo tu langolo ile ole temi nei pun mafuanga na. Sao le ia. Ia, tati alo fai nei tangata. Al me te loli, tasi la le meu te mai tau ina ta alongolo le liki. Le na alo Australia. Ele umiana pa ule coach. Ai vai o piki ele si au. Sao. Langa i si tamale na coach il Cowboys le na fai na lola na ngalo le vai le no no. O le ngala le vai foi le na le world ping ma le ia vai le nei tangata i fa mahalolo. Ia. Ai mai tau ina le coach le Titans na vai tu i foi le au la fo no me na sek tau sanga te nei. Pe na foi le au le Dragons le wasu le coach nei. Ai tango ne mai tau le na le fa pena. Ia. Piki. Na te vai le nei tangata ia fa malolo na mai le la vei officials o lesi au pe fa asui fa ia onga lesi au. Tanga matua te leo le afianga o fa ia onga ai tu poi me fa pia. Nesa. E o fa ia tamata aso ile o tato mo mawina tu langalo. A tasi na au le leo la piti. Ia. Te leo fa le ton. Ana o te ba tu itala me Australia e una to ia mai Australia le la piti to in Wayne Bennett. Ia. Ya ele motu mai. Lo fa leo mai le lisio tato au le mutangi fut fa ta longa fa un verso nei da ta ia mo Warriors. Sawia. Fut Becky Rupen Love so far Josh Moby so tolu Billy Proctor captain ile. O Riley Higgins ya o ia na le usfulua. Paylan Sullivan so tasi Brett Cameron Fessi o le Afford Richard Jack numero valu Brandon Yose numero fitu Peter Lakai ono Steven Flanders Isaiah Walker le wewe ma Caleb Delaney o loka props ia o Tyrell O'Max ma Bori Rickett Stones huka e foula da huka le Ia. tau leo la veta tau huka numero tasi Ia. la vea numero lua alen ta alo stamana ta la vo wana le vason te na tau numero tonu na tup e ale la usau le huka foula o le tamale ma i Hawke's Bay o le mo stamale o Keanu Guerrero Simmons. Ia maltato au fale o leo o Raymond Tuputupu, Xavier Numia, Basilio Tosi, Justin Sangster, Tubel Siskirifi, TJ Bernara, Jody Barrett, Masale Sirius. Tato au na ta longa ta yao. Tato tamale o Numia so le matua mata utia tu langa le we so matua swingi Numia ia prop tino le. Alla tito tino ta. Ia. Mana ia o te ilo tawana piki no mia le on peleki tau sanga le ia a fu tu la le tala le o pepele ne fai mai le saunanga le coach le o peleki lo fa sa la te mine fa fesi ha vidi ia on matua pa wana mete wale pale ni piki o tamalo le peleki ia wa ingela ni le tua mai ni masino fo te wa alo ma fo le le tama crusader sa tau no vai isi fo tama le pela no mia to le ia proper no to le ia ia le mo ma wina va son te le sikala mo tua stamo la lo to ma tua le fia wa ia ia na ia te msano na le pono na tala tala le taimi ia mo fo ini stala ia to tu na fo le taimi o tatu tau tu le yaso ale o to es fulu minuti ana tale o le tu las fulu tatu proklame le yaso ia el tatu proklame le tu las fulu ia ona o to foi le tatu eva fa fianga su filo tu las fumatas ia si paits fulu tala fo matala mai Samoa ia musika o le o talo fo tasi tali tatu fa salonga i Samoa tau tu sunga ta se salem sem ia le lavatu le fa fianga nei ia talo fulu ia no minatu le tatu proklame pe ona ta ua Le ave o le la, ma le ave o le ma.
tenga marisunga mareko e teru e na wato e 5 minuti na tale o le tula se fulu ia to fa talo fa tu le taimi ia le sunga tau se fulu va be fo i rosita parlemene fa aftai tele lava le mafuta mai le tai ao le sunga ia keni mulpola malo keni ia mani fo tapenanga le po ai nala fa vai vai alto au neva ia so ia be fo i Joyce Silva fa talo fa Joyce ia o silau lau sila a Sheila a Craft papali ia fa before ia le sunga Pauline masua malo ia mania fo ia le lau ofel ne yaso ia pe na le tala ofe na kele au vale ia au sange malo lava ia fa tete lau le mafuta mai ia asiata lo faifo malo asiata ia lo fatu mania fo nga lenga fo ne yaso ia asa pese ia fa talo fatu le tai ao ia fa before fa tu ia tiresa ene malo lava le mafuta mai ia fa tu ia Natali Pelepe Samino, ia manuia fo inga nuenga o whenga I nene yaso, ia Simpleng, ia o Tiri Lopez Sāmoa, ia e whatalo whatu pea peo o Sāmoa, ia e le tai au. Ia I le tautua la wana le si whanga la mua Wellington e tāris fulu, ia o poklami o lalangi o sanei le tūlai se fulu, tāris fulu tasi. Ia tātou toe mafuta fo ilea, ia I whaafia se uifiloi, ia le tautua la wana le o le si whanga la mua Wellington e whatalo whatu ia pua Maris, ia mafuta mai au kilani, whaafitai tere lava, ia le mafuta mai ni leitei mo le tae ao, manuia fo I fuafuanga lo whenga iai, I man loa le atinu I tono ainga, na I mātua o lo o whaafunga mai, ia I leitei mi la wala leo le tasi ono te si ma le tasi whaamo, ia o lunga fo I po tono fo I lo ta vale, po lo usana te mafuta mai le leitei mi, ia o whenga I fo I o I au mga nuenga, ia manatu, ia o lo solonga manuia fo I fuafuanga le tātua atinu, so o se tafalalangi o lo o tau mafuta ma whaafunga ma mai moma iai, e ala le tautua o le nei tai au le uto e toru minute o na tālo lea o le itu lai se fulu si whonga le lau mua I Wellington I le tātou ofisa au tū 5 se fulmantasi man Kevin I Porirua Wellington
Ia, i le nganga whaaloalo mātou te whaatalo whaatuai i le mamalu o le au whaafonga i le nei tūla. Ia, ai, mai se fo i o pāanga māsani i le nei vaenga o le tautua le siu fonga o le laumua i Wellingtone. E whapena fo i o na whaafeilo i atu i le mamalu uma o lo o sila mai mo mai ma whaafonga tā poi mai i isi e tunu i whaafo e a wala i whesota inga whaatekonolosi. Ia, po whea lava i ale vaenga o le kelope o e maua mai ai i ale nei whaasalaunga, ma tau te whaatalofa, ma whaafeilo i atu i loutou ma malu. Au te whiwhila fo i e whaatalofa atu i le sunga i a tasi tui turawaa, le o loo ma ua ngārue i le tui nātu o le nei whaapoponga o le tātu polkalamele nei pei o na ma sani ai as freile te tasi o le lanolangi o aso nei. Ia, o le polkalame tau tano ai fo inisi o meri tupu i leitu ma leitu o le lanolangi. Tā lofo tasi ma lo lava le soifua manuia, ma lofo i le ngalua i le nei aso mai le tae au e o mai lava i le nei tūla. Ia, po a mai le nei vaenga le aso. Ia, whaafelo ia tfo i malanganga whaaloalo i lau fionga la wano. Ia, ma lo la fo i soifua manuia, langi mama, le fo i taimi o le tātou poklami. Ia, le o tātou mafuta i fo i mal tātou katino i le nei taimi. Ma lo whaaftai. Ia, ma aloha tai. Ia, o le tātou porkalame le nei vai aso. Ia, o le amata atu fo i tātou loto i whale i New Zealand nei. Ia, a lama le teimi. Ia, on se atoai le inisi. Vaenga o le kilope, ina i me hoi o loo te tupu maari e mai ai. Ia, wa lama le silo. Fia. O le nei vai aso, e mai se ala stofi ala nafi, le aso luas fulu lima leo a perila. O se aso ta ua tele mo tātou i New Zealand nei. Ailenga te le nai, whape nā fo i tonu o au se tā lia la tau. Awa e pei o na silo fia. O le aso luas fulu lima o a perila. O le aso wha amanatu lea ua wha ingoina o le Anzac Day. E mana tuai fita uma na whano lo lātou soifua, ato ai maisi sa tau tua ma au auna i le military au Sitalia, whaapea ai fo i ma New Zealand, i le taua tele mua le lalolangi, ato ai maisi fo i taua na muli mai ai. Sa tele lava ina lao fie le vaveao i le taimi sa whaatino ina i le tele o sao ni ngā loa ia wha le malo i New Zealand ei, e oi ina sa malosi le savili nisi pitonu. La lea na le tau nuu ai na whaia i whafo ia le sao ninga tele wha amanatu o le malo i le maa wha amanatu fo i le nei o le taua o loo i nei le laumua i Wellingtone e pei ona Sāmoa i fuafua ina ai ai ua se i le tonu o le whale ea ma whaiai mo malo wala aulia ai maise o tai o le malo whapea masui o isi mā lo mai whafo. Ai e pei ona mōli mawina i whaasara launga TV a tō fo i malunga o wheso ta inga tele wawawave. E le ngata i le au mātutua o e sa tau tua ai le fita ma vai ngā au i aso ua tua nai. Ai sa whapea fo i ona awai i a sui o le fita ma le vai ngā au ua iai i nei o na pō ai maise o ainga o fita whaapea mā lātou whānau. O se tūlanga o silio na whaafia i nā il whalapo tonga o fita sa i taua po o le RSA. Ona o le mai tauina pea o le to tele o tūpulanga tala vau, e lo lofi atu e fia a wai, ma mōli mawina sao ninga whaamanatu nei o le aso o le Anzac Day, i lea tau sanga, ma lea tau sanga. E pei fo i o na mōli mawina i la sona nafi i 2SS o New Zealand, sao ninga wha amanatu sa wha atino ina ai. Mō New Zealand nei lawa ia, a tonu o le to tele au tangata o le tunuu e iai ia ona sotanga ma fita sa tautua ma mali liwai i taua e pei ona wha amanatu ina pea i tausanga te itasi. Pe a fuale i le au whai o le fita New Zealand lava la tau na whano ai i nei taua. E le ngata o te ngata pa pālangi, ai wha pe ai fo i te ngata Maori,
Ia mai tui titia o nuu uma e tofu ma le maa wha manatu o fita na au na i le military in New Zealand. O le to tele o e sa wha asawi na mai inisi o taua e mai sea o le taua tele mua a le lololangi. Ua tele a ina whai ilangi le wholaunga. Ai a tonu ne i fisili mai seisi po o le ale winga o le nei aso wha apanatu o fita e pei o na ta uai o le Anzac Day. Ia, e a tonu le lei fo i o na whaisi na wha amtalanga pu iai. E pei o na ta ua fo inisi o tātou polo kalame ua mawai. O le Anzac Day e wha apitoa lava mo le fita a Ausitalia, wha pe ai ma New Zealand. La tau ia sa awai i le oso wha inga le vai ngā aua mā lo sa au whaatasi po o le Allies. Le sa whaia i le matawhanga i ngoa o Gallipoli, i le atunu o Take po o Turkey, i le aso luas furu lima o Aparila, i le tausanga e tasi iwa tasi lima, a fe iwa se lau se furu mo le lima. Ea mai pei o na sila fia i le tala wha solopito, e wha se furu mo le wha afe maona tupu, le a wha i le fita ma lo so a tasi nei, na maliu fo sia ai i le matawhanga le nei, e i le peninsula o Gallipoli i Turkey. Ia mai o le au maali liu le nei e au fia ai le lua afe fitu se lau luas fulma le tasi o fita ia a le malo o New Zealand. O le upu moni lava o se toi lalo ma tautia lea mo vainga au o malo se sofa atasi po o le Allies. Lea sa au fia ai fita nei a New Zealand ma fita ale malo o Ausitalia. Ia e peia o na sila fia o le tausanga ia fe iwa se lau lua fulu tasi iwa lua o lea nalo ia i loa o na wha amanatuina le aso lua se fulu lima o Aparila i tausanga te tasi e mana tua wha apitoa ai fita nei na maliu fasia e Gallipoli. Ai le ngate i lea e wha pe fo i ona mana tua ai fita uma a Ausitalia ma New Zealand na whano lo lātou soifua i le tau o tele lea mua a le larolangi, First World War. E pei ona whaailoa mai wha mau ngā lo ia. O New Zealand lawa ia, se fulu ma le valu wafe la whaai o ana fita na malili wai le tau o tele mua le neia le larolangi. Ai o le malo o Australia, e ono se fulu wafe le a whaio le fita na mali liwai i le taua mua. Ia peila o i la tonu lava ia, wha pe ai maisi sa mawhaio na wha sawina mai ai, e wha apitoa iai ia le aso le nei e taua o le Anzac Day. O le Anzac, o le upu ANZAC o mata itusi ia i le wha pele tā nia. A wha umi pea o na sila fia, o na taulea o le Australia, New Zealand Army Corps. Ia po lono winga o vaenga o fita o le Army a Ausitalia ma New Zealand. Mana tua foi o na po ia o loo i lalo uma o pulenga le malo Peretania tele ia Ausitalia wha pea ai ma tātou i New Zealand ei. O sauninga wha manatu lao le Anzac Day e na o Ausitalia ma New Zealand e wha ma manui nai. Ai, e iei fo i sauninga wha manatu e whaia i le ai o loni tona. Ai wha pea i le peninsula i Gallipoli i Turkey e aloa ia i pea masanga wha manatu le whaitau fia afe o le fita na whano ailo nātou soifua ona o le whetawai o le lalolangi. Sa tuina mai fo ise fe au wha maise mai le pelenise o Welese malana masiofo ya Prince William ma Kate e alo iai ia fita nei Ausitalia ma New Zealand na mali liwai i le taua. Ai o le pale mia lango New Zealand wa wasa manai o Winston Peters wha perse au malanga to tele o sui o le fita New Zealand manisi mai au te ronei
Sa whai masui o le malo I sao ni ngā whaamanatu I le matawhanga I Kalepale ea o lo lango mawai le fita a New Zealand ma au se tā lia. I lana sa ngalo ia sa whaamawhai na e wamasa e le tau na whaia tau ma whainga uma e pui ai ma tā ofi I le toe ari li mai o se tau ale lalolangi. Ona o mawhatianga ma pua ngā e mafua mai ai. O aso o mawai pe o na silu fia, na alo ia foi ia le nei aso sa avea maso malo lo mo tangata uma I lo tātou o tunuu I Sāmoa. Ai whape ai foi ia isi atu motu o le Pasifika e pe o niwe ma le atukuki. Ona sa iai foi o tātou tangata na tautua ai I le fita, po le vanga au le malo New Zealand, ma au ai I taua nei e pe o na tātou talanoina nei. O le wati tele I le o ngā tonu o le taulanga Iupia, o loo iai le maafa manatu o le taua, o loo tusi ai suafa o alo matama whanau o Sāmoa na mali liwai. Mai o loo wha manatu ina pe lava fo I Sāmoa le nei aso, I le sauninga I le vaveao I lalo o le wati, e manatu ai ma whaalia le nganga whaaloalo, I le sao taua o nei fita, mo le saolutonga o le lalolangi. E paule mele o sui Sāmoa, ua le o toe avea ma aso malo lo I le aso o le Anzac Day, e pei ona sa sawai I le tele o tausanga o mawai. E iai fo le taimi sa whapeo na whaamai na I le fita a Sāmoa la vaia, e tā pena ai mo se taua e ono tupu mai, ia po o se o sofa inga e ono o atu I o tātou lau whanua I ia ono po. E mai au te mauti noa o loo mana tua a inga o lātou tua a ua whai ilangi le wholaunga sa au auna ma tau tua ai I le nā vainga au wha apitoa alo tātou atu no. A toa ai fo I la malawai teimi lea sa no fo I ai o tātou ele ma lau whanua I le fita Amerika ina ua tūla lata mai o sa whainga Japani I o tātou o tumotu. Ia pei ona iai I le vai taimi o sa uniuni le tau o tele lona lua ale lalolangi. Ia ai se I vai foi lau wha whamai nei vaenga o le tātou tala, ia ona toe wha wau tuai la lea. Ia, a o iei pēlā I o tātou vai whanua I New Zealand nei. O le vai aso ua ma vai atu nei, a tonu e ma whaio na whaupuina o se vai aso whainga tātele mō le au whainga renga le malo New Zealand. A o whaaso solo ai o na vaea ma wha malo lo tangata whainga renga e pei o na manao iai le whainga malo. Lea tasi le aso, ai si le atu I le afe la whai o tangata whai ngā luenga, vua wā e ai, ma malo lo mai a lātou ngā luenga sa iai. E le ngata I lea, ai sa tātou mai tau ina fo I le nā wā e aso, le tūla I mai o se ese inga I le wā o le whai ngā malo so whatasi, ma le komiti fo I le nei mō mata upua a fia I le whenga inga o Waitangi, po o le Waitangi Tribunal, ai whape ai fo I ona tūla I mai, mani whaafi tā uli o ngaonga I le tūtau I whaasera launga, ma la tau o loo ngā lue ai I la lea fo I matata. Ea mai pea ona silofia tupu mai ia tūlanga,
ai o lo malanga siasi ini au tunu se tolu a sia sau te sae ia le palemio le tunu le taitai o le malo ia Christopher Luxon. Ai pe ona silsila ma whaafonga iai o le so lulu taluai sa whailo ma iai le matanga luenga o tamaiti le oranga tamariki e whapea o le avaea ma whaamalo lo le sili atu i le whase lau o ana tangata whainga luenga ma so lo iai nisi o tūlanga tofi i le tonu o le neim tanga luenga le malo e le to e whaau wina. O le aso lava le tasi sa whapea fo iona whailo ma iai le matanga luenga o a onga la tau e whapea e lima se lau ono se fulu lima le a whai o tūlanga tofi o lea fo i ofisa tele o le malo o le a solo ia e le to e whaau wina. O le lua se lau lua se fulu lima o ia ngā ruenga e whapea o loa wanoa e le ai nisi o ngā lue ai le teimi nei. Ai o isi ngā ruenga o le āwa e ai ma wha malo lotu mau ia tangata o lo ngā lue ai. Ia e pei ona ta ua ia tātou telefou sa wha matalaina e le sosaiete a tangata whainga ruenga le malo po o le pisa a ia le nei tūlanga o se aso Sāmoa ma le pōngi sā mo tangata whainga ruenga a le malo o New Zealand. Ai ina ua fisiringia le li pārmia ia Christopher Luxon mo sona finangalo a o iai ilana malanga i le atunu o Thailand sa ia whaalia ai i le autustala. O ngā ruenga uma ua whaamuta ma vae ai te ngata whai ngā ruenga o se fuafuanga ma se whaai unga e ta tau lava o na whaia. Taruai, ua so ona te le na wale whai tau a whai o te ngata e whai ngā ruenga pe ngā rulue i to tonu o le malo. I se manatu whaaria o le taitai o le pātia le Labour ia Chris Hipkins sa ia tau ai o le tasi vai tolu o tangata whai ngā ruenga ua vaea nei, ua awha ina ai, ia le tele o au nanga mō ta maiti. Ai na whai loa mai fo i le susaiete a whai a onga, o le mea o lo sili o na popole iai, o le whaatino ina lea o le awa awina i tonu a onga o mata upu e pei ona mō mia, e whaia iai suinga i le suenga fo i le nei o le NCEA. Ta uai e le pelestene o le sosaiete o whaia onga maurulunga o Chris Abercrombie. O le vae ai o tangata whai ngā ruenga nei mai le mtanga ruenga wa onga. E mauti noa, o le a te le lava se a whai na ai o ngā ruenga whai a le vasenga o whaia onga a toa ai fo i mapule a onga. Sa whaalia le li perestene, e ui ina i le ai se whaia onga, po o se pule a onga e a awhia i le vaea le nei. Ai, o le lātou matawa ioi, e lango ina tele e le nofuanga tūru tonu le whaaso soa mai ai mata upu, e haawa uina i vasenga, e po le curriculum, a mai se lava o ofisa whaai tū mālo mai lātou o loo ngāru lue ai, a o lea o le a vaea. Ai, o le vaea ma le wha mālo loi na ai o tangata whai ngā ruenga o nei mata ngā ruenga i le nā vaea so. Na o atu ai i la whainga e tolu afe ma le whase fulu ma le lua, tolu o wha lua le au whai o tangata whai ngā ruenga ua lea i nei ni ngā ruenga i mata ngā ruenga SS nei a le mālo. Nā ta ua fo i leli poti se manatu o le minsta ia David Sāmoa e whapea e ono o atu lea au whainga i le fitu afe lima se lau. Le a whai leo tangata whai ngā ruenga le mālo o le a vaea ma wha mālo lo mai a lātou ngā ruenga. Ua mauti noa o mata ngā ruenga nei e au fiai le ofisa o a onga, whapea mata aupu wha aloto i whale le Internal Affairs, male o ranga tamariki, e pei o mata ngā ruenga nei e au pito toa tele iai i a tangata whai ngā ruenga ua a whaina.
E pei ona tā ua mua ia tātou telefou, e maise o nisi o Polo Kalame a le si ufongo le lo mua. O le mafu anga o le vai ai o tangata whainga luenga a le malo. Ona o le poro inga le whainga malo na awala mai le Minister tupe ia Nicola Willis ina ia whaititia i le vā leo leono ma le afa pasene, ma le fitu ma le afa pasene ia tupe whaalua matanga luenga te itasi i le tausanga wha le tupe lea o loo luma na inei. O se fuafuanga e ta aofi le Minister tupe le malo o le ao ai i le tasi ma le afa piliona dala ia se vai ngā tupe mawhai ona wha asauina mai ai e le malo o New Zealand. Ai peita iane e pei ona wha ai lo mai e le na amatanga luenga le malo o loo a fia i le nei fuafuanga wha malosi a le whainga malosi so wha atasi. O lea ua lipo tia mai fo i la a fia atuai ma isi wha ala poto potonga tu ma oti a le malo. E ofi ai ia ofisa e iai le WorkSafe wha pēr le Callahan Innovation ai mai se le wha ala potonga mo suenga wha asaya nisi o le NIWA, le National Institute for Water and Atmospheric Research. O la whainga atoa lao la o whainga luenga le malo New Zealand na iai i le masina o Uni i le tausanga e lua afe luas fulu mo le lua. Sa tula i mai e ono se fulu afe tolu se lau valu se fulu mo le tasi. La whainga atoa la valea o tangata e ngāru lue i matanga luenga mawhara poputonga SS a le malo. Ai o le taimi ua whaatino i nai ia le wha moe le nei o le malo e wha i titia tangata whainga luenga. O loo tula i mai le taimi nei ia le whaitaua wha i o la whainga luenga le malo New Zealand. E ono se fulu ma le lima afe fitu se lau. Ono se fulu lima afe fitu se lau i le taimi nei po le tausanga nei le ua wha i titia ai ma vaea ia nisi tangata whainga luenga ina ia wha asau i nai ia vai ngā tupe alu ia o loo wha moe e wha tino ai e lātou ngā luenga. Ia ai usi mai pēr le wha whonga. I le nei la wha au poponga o le tātou Polo Kalame, ua manatu atonu, pe le lei fo i ona oto i nātu ia matanga luenga te itasi, ma le a wha i o tangata ua wā ea ma iai ma wha maro lo, ina ia manino le iai lau wha fonga tāpu i mai, i le tūlanga moni o le nei ma tā upu. Ia wha pe fo i ona tātou manino ai, i le tele o le wha le tonu o whengai nei, ma se vaenga i tō tele o tangata whainga ruenga ale malo o New Zealand. O le matanga ruenga o onga le Education Department, e wha afe lima se lauma le iwa le a whai o lana au whainga ruenga sa iai i le masina o te sema o le tausanga leana ma vaea tunei lua afe luas fulu ma le tolu. Ai pei ona tā ua mumua, o lea ua whaia le whaai unga, e wā ea ma wha malo lo ai le au whainga, e lima se lau ono se furu ma le lima, e au fia ai le lata i le se lau o tū langa tofi i tū malo i tua, e feso swani ma lango sua i le ngā ruenga a whaia onga. O le ofisa o te maiti i le oranga tamariki, o le a whai o le matanga ruenga le nei i ana tangata whai ngā ruenga e lima afe tasi le se lau. Ai o lea ua iai le fuafuanga
o le avaea ma wha malo lo mo iai le a whainga e whase lau whase fulu mo le fitu. O le mtanga luenga o le whaasao le Department of Conservation e lua afe fitu se lau iwa fitu le a whai o lana au whainga luenga. Ai uha moe o le avaea mo iai ma wha amuta i a ngā luenga a tangata e se lau tolu se fulu mo le fitu. O nisi o ia avanoa e whapea e le o iai nisi o whainga luenga ai i le teimi nei. O le mtanga luenga o le si o manga, Ministry for the Environment, e afe ma le ono se fulu ma le valu, tasi o ono valu le a wha i o lana au whainga luenga. Ai o le teimi nei, o lo ua whautua ina tangata e fia malo lo i lo lātou lava lo tau fuatia ifo, ia ma e mauti no foi, o le ai isi tangata o le avaea ma wha malo lo, wha malo si mai o lātou tu whinga o lo o ngā lulue ai. Wha i lo mai e le sosaiete o le pisa a, e ono o i se lau maona tupu tangata whai ngā ruenga e a fia ai i lea fo i mata ngā ruenga. O le ofisa po le mta ngā ruenga tele fo le nei o le AMBI, le Ministry of Business, Innovation and Employment, e ono afe ono se lau lima se fulu le a whai o lana au whai ngā ruenga. Mai u wha mao nia mai e lua se lau valu se fulu ono le a whai o tangata o le a vaea pe ua wha malo lo mai i lea mata ngā ruenga. Ta ua e wha pea iai ngā ruenga i mta ngā ruenga le nei na vaea wa malo lo ai tangata whai ngā ruenga i le amatanga o le tausanga nei. A o le i o le taimina whai ei le polo a inga le min stau tupe e pe o na wha malo si ai nei mata ngā ruenga uma i na wha ai titia la tau tupe wha alu. Ai o isi ngata whai ngā ruenga na malo lo i lo la tau lava lo tau whaitalia i le masino mati i le tūlanga hoi le ta ua o le voluntary redundancy. Ai o lo iele wha mo foi e vai e isi tangata mai le vaenga e whaingo ina o le te whakatairanga service delivery atoa ai mai le Digital and Insights Group o le matanga ruenga lava le nei o le AMBI. O le isi matanga ruenga lea o mea tauanga nuu le Ministry of Culture and Heritage se lau onus furu lima la whai o lana au whai ngā ruenga. Ai ua wha ngā solo nei i fuafuanga e wha titia la whai o la au whai ngā ruenga ia nā o le se lau lima se fulu. Ia mai na ta ua mai o nisi ngā ruenga o le a wha amuta o tangata ia o ngā lulue ni whenga inga ua lata o na uma. Ai o le a whai a toa lava o tangata o le a vaea mai le nei ofisa o le malo e tolu se fulu ma le wha. O le komisi tau whiwha atau inga, le Commerce Commission, wha se lau luas fulu ma le valu la whai o le au whai ngā luenga o lo o iai. A o le o iai le fufuanga e vaea ma wha malo lo le tolu se fulu ma le lima ia pe o le wha se fulu ia tangata whai ngā luenga. O le whalapo tonga tū ma oti fo ile nei le maa lo e whea ngai ma suenga o le swa mai, ma le si o manga, le e wha ingoa ina o le niwa, ia pe o le National Institute of Water and Atmospheric Research, e fitu se lau le a wha i o ana tangata whai ngā ruenga. Ai pe o na wha i lo mai e le pisa a, o le awa e ai ma so loia le tusa o le iwa se fulu o la tūlanga tofi, e au fi ai le tusa o le tolu se fulu o ngā ruenga o lo awanoa e le ai nisi o ngā lulue ai le teimi nei. O le mtanga ruenga ale soifua māloloina, e valu se lau ma le ono le awha inga o lana au whai ngā ruenga, ai uwha i lo mai fuafuanga ina vaea ma wha mālolo ai le se lau tolu se fulu ma le wha o tangata e au fi ai nisi o tūlanga tofi e whapea o lo awanoa e le ai nisi o ngā lulue ai nei. O lo ngā solo pea o na whaatala noa ina le nei fuafuanga ma le wha moe moe e te tau o na whaia se wha ai unga mautu mo le fo imta ngā ruenga tele le malo i le masina o Iuni. O se tasi imta ngā ruenga tele a New Zealand, ta ngā ruenga lea o meo o hati na e lau tele
ia pe o le Ministry of Social Development, le MSD. O le a whai la whinga luenga, le mtanga luenga, e iwa awhi, wha se lau walu se furu lua, ia ma o le u whautua ina tangata whainga luenga, i le vaenga au nanga whaatino, po o le service delivery, i le tulanga utalia tal sanga, e vaea pe malo loai i le loto fuatia i fo le tangata, voluntary redundancy, e whape ai fo i ma le vaenga au nanga mo tangata Maori, whape ma isi tangata Lutele, ai ma ise o le vaenga o whainga wha mai le policy team, ai whape nā ma le vaenga o le human resources, whape le strategy, ma le vaenga o visota inga po le communications. Whai lo mai fo i le pisa a o le nei fuafuanga a le MSD, e ono a fiai le whaitau fia se lau o te ngata whai ngā ruenga. Mai ana whaaria e whapea, o le aso lus fumal tolu o le masina le nei o a perila, sa talia ai le nei mta ngā ruenga, ia tāru sanga mai te ngata whai ngā ruenga e to o lua se lau, ia o mana nao, ina malo lo mai la tū ngā ruenga, i o la tū lava, fina ngalo loto malie iai. O le mtanga luenga o le ati nae o whaatoanga, le Ministry of Primary Industries, tolu afe fitu se lau wono fitu la whaio ana tangata whai ngā luenga, ai o lea o whaia fuafuanga, ina ia vaea ma wha amalo lo le tusa o le lua se lau tolu se fulma le tasi. O uma o na wha ai loa atu i tangata whai ngā luenga le fo i ofisa o le malo, e tu sa male iwa pasene o le a whaai titia ai le a whaai o le au whai ngā ruenga e au fi ai ma le so loia o nisi o tūlanga tofi e le toe wha au o wina. Ae o le a whainga atoa o ngā ruenga o le a wha muta e tolu se lau walu se furu ma le wha. O le wha se furu pasene o nei ngā ruenga e wha pēr o lo awanoa e le ai nisi o ngā lulue ai le nei taimi. Ona se atu le ile mtanga luenga ho ile nei o mata upu fa aloto I fale le Department of Internal Affairs o uma ona fa I lo mai e luas fulu valu le a fa I ona a tangata fa inga luenga o le avaea ma fa malo lo mai I le fale tusi tu du tonu New Zealand le National Library a to ai malavaenga mo au nanga o Maori ai mai se I le performance team. E le ngata I lea, ai o whaamania mai fōi, e siri atu I le whāse lau la whae o isi te ngata whai ngā ruenga, I esa ngā lulue ai le polo kalame o le vai, e o atu I le whae unga o le masina le nei o a perila, ua wha malo lo uma ma vaea, mai a la tau ngā ruenga o lo o iai. Ia ai usi mai pēr le wha whonga. Ia ona tātou se e mai lea I le matanga ruenga mō tangata Pasifika, the Ministry for Pacific Peoples. O le a whai o le au whainga ruenga a lea hoi ofisa o le Mālo New Zealand, e se lau luas furuma le tasi. Ai o lea ua whai lo mai nei e whapea, e tusa o le awha o le nei au whainga ruenga, o le a vaea ma wha maro lo mai a lātou ngā ruenga o lo o iai. Tā ua e le pisa a, o uma o na whaeiro atu e lea mata ngā ruenga I tangata whai ngā ruenga I le wha moe moe e vaea ma wha muta I ngā ruenga e ono se fulu tolu le a whai. Lea e au fia I tangata e to tolu se fulu lua o ngā lulue I le teiminei ia ma wanoa e tolu se fulu tasi e wapea e le ai nisi o whai ngā ruenga I nei. O na o mai lea ilmtanga ruenga o walau whela o inga, le Ministry of Transport, e lua se lau tolus furu lua lea whai o lana au whai ngā ruenga a toa. Ma o whai lo mai el te mai ta I whaatonu ia Audrey Sonespon, e whapea, e lua se furu wha lea whai o tūlanga tofi
ua whaai tia nei e le toe whaawa wina i le fo i ofisa. O le te leo ia tūlanga tofi o lo a wanoa e le ai nisi o whai ngā ruenga i nei. O le ofisa e wha mauma wina whainu mera le malo New Zealand, le Stats New Zealand, e awhe whase lau iwa tasi la whaiolan au whai ngā ruenga. Ai luas fulumale iwa la whaioni tūlanga tofi ua whaamuta i nai. Mai o se isi loilonga sa whaia ia Februari, e ono tūla i mai ei fo inisi swinga i la whainga o te ngata whai ngā ruenga i la lea fo i ofisa o le malo. O le matanga ruenga o tupe po le ofisa o tupe, le Treasury, e ono se lau limo se fulu la whainga o te ngata whai ngā ruenga, ai o le ua wha moe o le awaea ma wha malo lo ia le limo se fulu e awala le le soloia e le toe wha awa wina nisi tūlanga tofi ma e le toe wha fawina fo ini whengainga o loo whainga ruenga ai nisi ma soloia ma nisi o awano o loo iai e le o ngā lue ai ntangata i le teimi nei. Ai na wha adia o le a wha ato a wha mautuina la wha inga atoa o tangata whainga ruenga o le a fia i le taimi e pasi ai le tala wha ada tau au tū o le tūpe e pei ona tā pena ina nei ale mā lo. O le ofisa o le tiute po le customs e awhe dolu se lau onus fulu ono la whai ona tangata whai ngā ruenga. Ai tolu se fulu tolu ua la tau ta lia le mahea i lo la tau lava loto malia iai, le voluntary redundancy, ato ai maisi ua mana nao ia mwawe ona malo loli taia i la tau. Ai o lo fufuaina i le pulenga, ia nisi whainga e whaatino ai le mana o le whainga malo i la whainga e le tau o na whaititia o a la tau tupe whaalu. O le aso luas furulua o le maasina nei, sa whailoma iai e le customs e fitus furu walu le a whai o na tangata whainga ruenga o le awaea ma malo lo mai i ngā ruenga o lo whaatino i le malai malele, a e whapea i fo i mawafu i tu ese o New Zealand. O le ofisa o lo ia le malo, le ta ua o le Crown Law Office, e lua se lau luas fulmaliva la whaai o ana tangata whai ngā ruenga. Ma o whaai lo mai e whapea se fulmale fitu le a whaai o tūlanga tofi o le aso loia e le toe whaaua wina. O le iwa o ia tūlanga o lo a wanoa e le ai nisi o whai ngā ruenga i nei. O lona winga, e toa malu tangata o le awaea ma wha malo lo mai i la lea fo i ofisa o le malo o New Zealand. O le dasi o ofisa o le malo e whaangoina lea o le Ministry of Ethnic Communities e pe o le ofisa ho ile nei mo lanu mangangana ese e fitus fulu fitu la whaai o lana o whainga luenga o loo iai mai ua whaanga solo nei fo i talanoanga mo le fia whaai titia i le ste fulu ma le 5% o lana au whai ngā ruenga, ato ai ma le tāpu nia o ana au onanga i ona ofisa i Hamilton o ni Plymouth, whapea nei pia ma le ai o Dunedin. Se li poti mai il pisa a na whaari ai, e leo mauti noa lea whaai o ngā ruenga o le a whaina i lea fo i ofisa ale maa lo. Ai o lo masalomia pe o a i le iwa lea whaai, a au isi tūlanga tofi e tolus fululua, o le a soloia e le toe whaaua wina, ai o le a sui i nisi tūlanga tofi fau e lua se fulu ma le tolu le au whainga. O le ofisa whaapitoa mō suenga, lea e taua o le Callaghan Innovation, e tolu se lau walu se fulu ma le lua la whai o ana tangata whainga ruenga. Whai lo mai foi, e le nei ofisa, le a mata whaatala talanoina o le lumanai o ngā ruenga tangata e to tolu se fulu le au whai. O le nei ofisa e whaatupe i ana ngā ruenga whai mai i le matanga ruenga o le ambi. Mai ana ta ua whape ui ina e le i polo ina i la tau i se pasene e te tau na whai tia ai a la tau tupe whaalu. Ae ua iai le whaatununga lona komiti whaafoe ina i e toe sila ma toe whaatulanga la tau polo kalame ma ngā ruenga whai ina ia whetaui ma le wha moe na mua i whaavai nai. O le langolongo sua lea i ati nae e whaavai i suenga whaasai nisi ma teknolosi
ma le whaatino ina i se tūlanga whaapisi nisi. Se whaai unga mautu i te ngata whai ngā ruenga o le a vae ai, o le a whaato a maua i le masino me po o iuni. O le ofisa e whea ngai ma le whaafo ino ngā ruenga tau i saunga le mua ngā ruenga, le ta ua o le work safe, e o mai a te se mo le tausanga daluai, e ono se lau wha se furu ma le wha le a wha i o ana tangata whai ngā ruenga. Ai na wha i lo mai i le wha lapo tonga, o le a wha malo lo ma vaea le se lau se furu ma le tolu o tangata whai ngā ruenga. Wha alia e le o iai stasi o le au whai ngā ruenga siasi, e po o lātou e whaia sa i li linga o a awhia ai i le vaea le nei a lea fo'i ofisa o le mālo. O le komisio ma ta aupu taua o onga maurulunga, le Tertiary Education Commission, tolu se lau onus ful tolu la whaia o whai ngā ruenga, a lea o iei le fuafua ngā le whaalapu tonga o le a vaea ma wha mālo lo tangatai to o lua sa fulu valu, to o tele lava i le itu pāo ta mai tai. Whaalia mai e le pisa a, o tūlanga tofi nei e lufulu walu, e au fiai ngā ruenga tau le pūlenga, ma ngā ruenga wha ofisa, e au fiai tūlanga tofi e iwa, o lo awa noa, e le ai nisi o ngā rulue ai i le teimi nei. O le ofisa e whea ngai ma whewha atau inga, le wha ingoa ina o le New Zealand Trade and Enterprise, NZTE, ono se lau limas fultasi la wha i ona tangata whai ngā ruenga, ai o lea ua wha ngā solo fo i tala noanga a lea wha awo tonga ina ia peo na wha i titia lana au whai ngā ruenga. Mauti no lava o le taimi e mawai ia le wha atununga mō le wha i titinga o lea wha pe fo i ona wha tino ina loa e pei ona fola mai e lea fo i ofisa o le mā lo. O le mtanga ruenga po le ofisa e whea ngai ma wha maunga a toa ma wha mtalanga wili ili o whanua ma ele o le mā lo New Zealand, le Land Information New Zealand, o whaelo mailo lātou wha moe e wae ai ma wha muta i a ngā ruenga, a lana au whai ngā ruenga, e to o lima se fulu ma le fitu, ina ia mawai la wha inga o lo mana o le malo, e wha ai titia mai i ana tupe wha alu. Wha alia e wha pe lima se fulu tolu la wha i o tūlanga tofi o le ofisa o le a so loia, e au fia aini tūlanga si nia, mai o lo fa atal no ina fo i le teimi nei le vae a yo isi tangata wha au popo e to lima. Fa ilo mai fo i le neim tanga ruenga na amata mai a o ki topo le tūsanga taluai o na wha ai titia le wha o ngā ina o ni kone karate tua mo ala tū ngā ruenga whai. Ai lenga te lea ua wha apa u fo i le awha le a wha inga masani o tupe wha alu i ala tū whe mala ngā inga ai wha pēr ai ma mea tau wa o onga mō ta ngāta whai ngā ruenga. Ia, tasi e pei o le lisi au pito i lata mai le nā o mta ngā ruenga ma wha la tonga ese ale malo New Zealand, ma le oto tonga wa la tau te ngata whai ngā ruenga o le awaea ma wha malo lo tu mau. Ai maise o awanoa whai ngā ruenga o le a soloia e le toe wha au wina. O lo o iai le finangalo le malo e whaapa u i le vāo le ono ma le awha pasene ma le fitu ma le awha pasene i a tupe whaaru mō ngā ruenga whai a ofisa ma whaalapo tonga lea e iai ave iai le whaapunga o le au whai ngā ruenga a le malo. O le ngaka māwurunga o le talanoina o le neimata aupu i le tātou Paul Kalame o le neivai aso, ina ia manino ai le tāpua i ngā mātua ma ainga. Ona, o te mauti noa, e to tele lo tātou o tunuu o lo a awhia i vāea nei, ma le whaamālolo ina tū mau o te ngata whai ngā ruenga a le mālo. O le whaapunga lo ia mai le whai ngā mālo so whātasi, o māfua na whaiere nei tūlanga, ona ua te le na wā le a whai o lau whai ngā ruenga a le mālo New Zealand. Ua tele tupe wāduai, ea ma ua o ile taimi e te tawai o na whaai titia tupe halu a le mālo, e awala i au nanga amatanga ruenga ma ofisa ese nei. Ai e le whainga tāu na tātou i loa, o loo sue le whainga mālo o loo tūnei le foe, ia se vainga tupe ma se leni,
e whaatino I nā ia lātou wholawholanga, ma polo misi ia sa whaia e pāti e tolu ia ua taita ia nei le whai ngā mālo. I le taimi a au wha ngā solo mai whaatou sina o le pālo te tele na se I mawai atu nei. O lea ua tātou soi fua I lalo pūlenga le whai ngā mālo so whaatasi po le coalition government e tu sai o aia inga ma le tu la fono whai ngā pālota e pei ona tusi a au I ai le au pālota e whaatula I mai mō le whaafoe ina o le mālo I le nei paia inga ua silva lia nei. O le manatu o le polo kalame e tā ua ona tātou manino ma mala malama le lei I whaai unga whai whape nei ai mai se o a whianga ma whaina e ma fua mai ai mō I tātou uma. E le tau te ina, a tonu e ai seao ngā o lo tātou soifuanga I le tonu o New Zealand nei, o lo tātou silofia, male manino I whaai unga whai a le whai ngā mā lo. Ia ai usi mai pēr lau wha whonga. Ia, e leisi la vaenga o le tātou tala. O se lipoti mai le Antarctica, le Antarctica, po le kontinenta malu lufo I le nei o lo iai le poli saute, na ta ua ia whapea, o le maunga mū le o lo I le tonu o ele ia e pūlea ele maloni sila I lea fo I vaenga o le kelope, o lo pā, ma masua mai ai I fafo, ia ni auro, Heoe, auro. Aena ta ua, ewi ina e moni le tūlanga, ai le whapea o se mea o le awhaafo se iai, o na tele ni tupe ma milionea ai le malo o New Zealand. Na whaaria whapea, e le fau le maua o le auro I le pefu ma le lava lea o loo masua mai I whafo, o le maunga mūle nei e ngō o Mount Erebus, Ia po o le maunga fo le nei o Erepasi e pei ona tā ua I le pese. O le tausanga e awhi iwa se lau iwatasi, na mua I li po tia mo iai le nei tūlanga e pei ona whaasararawina I le upenga o viso o ta inga, o mea tausu e suenga whaasai nisi le EFL Science I le nei vai aso. O le maunga o Erepasi e I tonu o le o ngā ele le ta ua o le Ross Dependency I le Antarctica, ma e au fia I o ngā ele e wa aia ma pūlea ele malo o New Zealand. O le maunga mū au pito I te le I le tonu o le Antarctica atoa le maunga lea o Erepasi. Na mawai e takante su e Amerika ia ni vaenga ni o le auro e whapea I le vāo le o te stasi a ngai I le lua se fulu micrometers ma le ono se fulu micrometers le la popoa I le aisa I au tafa o le maunga mū. Na whaalia fo I sa nisi e na o le maunga mū le nei o Erepasi o lo maua ini fasi auro malo. Mai o se tūlanga o le mautonu ai le au suesue. Sa mawhaina mai, e tusa ma le valu se furu ka lama o le auro e maua mai ai I le aso tasi, ma e mautinoa e le mawhaio na wave milionea ai seisi. Ai, o se tūlanga o lo saanga fia mala malama atili ai pea, I saia nisi ma le au suesue. Na ta ua o le mafuanga o lo fia sa ilia I le au suesue, I le vaenga tonu lea pe whape fea o na maua le auro I lea vaenga e maise le teimi e masua mai I whafo le lava
le o lo tafe mai le maunga mu, ea au fiai maa male palapala mai si o tao te tele. O le tau fuafuaina o le auro e valu se furu ka lama le mamafa pe tusa o le se furu afe tā la. O loo mana tua le to tele o le maunga le nei o Erepasi le ana palasi iai le va alele o le Air New Zealand ma mali liu umai le pasese fa pe mal au va a ile masino no ve mai le tusanga e afe iwa se lau fitu iwa. O le nei malanga fa apitoa o se malanga tā whawhao mō pāse se uma sa au fiai. Peitai na iu i le nei wha alwe lave mātu ia, o lo tū mau o na vea ma wha alwe lave au pito onga wa fiai se wa lele o le company a le Air New Zealand se ia o mai lava i le so. Ia, salo ona o le tātou teimitasi, o le tala whai ula mo le porkalame i le nei vai aso, o se li poti lea mai le vaenga whaasara lau o le Reuters, o ta umo iai, le whaia leo ni solo te te i le astona ai taluai, a tangata i le ai o Tenerife, i atu motu po i nei e whai ngoina o le Canary Islands, i le atu no tele o se pānia po o Spain. E whai tau fia awhi tangata sa awai i a solo te te, e whaalia ailo lātou manatu, ua te tau i le malo se pānia, o na whaatapu laa, lea whai o tū lisi e malanga atu, maasia si atu i o lātou motu nei le Canary Islands. O le mafuanga au tū o le te te o nei tangata i le so ona te lia pēo tū lisi, ma tangata e fia malanga tā whau atu i o lātou o tu motu. Ona whaapea o matua tau ngata ai malu i lunga le tau o whale mau te tongi ai tangata. Ona o le sanga whausia pea whale tali malo fau, a toa manofuanga e fua whaapitoa mō tūlisi pe a malanga asia si atu. O nisi o tangata te te sa o lātou ta o veina ni lau papa na tūsi ai whaapunga e whaapea e iai fo i tangata e no nofo i nei, Malaysi whaapunga, mātou te le manao e mate ma le toe iai so mātou motu. O le manao tangata te ina ia whaia ni suinga te tele, i le ati nae o le tulisi a le malo o se pānia, le o lo maua maiai le tolu se 5% o le fuol tamau ainga po le GDP o atu motu nei o le Canary Islands. Whailo manino mai e le au te e le o te ena e la tau i atu lisi, ai e le o fia i le whaatulanga ina o lati nae o tulisi, le mana nao ina ia whaia iaini suinga te tele, ina ia tala whea ngai ma le soifuanga o tangata o atu motu o le Canary Islands. I le aila o Santa Cruz de Tenerife, le lo mua leo le motu o Tenerife, ai sa whaia fo inisi solo te te i isi atu motu o le Canary Islands a toa maisi ai te tele o se pānia na whaapo ngai ai i ani whaalapo tonga tau le sisio manga a o le lumana iai i le teimi pisi e whewa iai i a tangata malanga e tā whao i le Canary Islands i le vai teimi o le tau mawhana whana o le aso soo ai nei i lea i tūlangi o le kelope. O atu motu nei o le Canary Islands i se pānia e tu sa male lua tesi male lua miliona le a whai ona tangata. O le teimi pisi o aso malo loi le tau sanga te luai, lua afe e luas fultolu, e se fulu male wha miliona le a whai o tu lisi ma tangata mai whafo sa malanga atu ma tāwha whawai i ia atu motu o se pānia. O se si tanga e tu sa male se fulu male 3% i le a wha inga nei ai i le lua afe luas fulu male lua. Ia, masalo o le tau runga le nā le tāporo kalame i le nei fo i wha awaponga lau sungatasi o na o le tātou teimi. Ia, ai whaafte tele le fisosori mai. Ia, wha malua te fo i le pa ia lau wha fonga pe a iei se la fonga fo i ua le ato toa le tātou poro kalame i le nei i tū la. Ia, ai mātou wha awa moe. Ia, o le ato e maua se isi fisota inga fo i wha awau le tātou ngā luenga i la le vai aso.
te au lia le lofa maleanga le leo le te pa au le langi fa te tasi le so mai ia unu ia fo ila lotu i le fa unga le nei vai aso ai ma tu fa so i fo atu ma malu le tatu te no o male au fa fonga. Sāmoa
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Whamano Sāmoa, ua o wilo, wala wilo, lo wingoa. Ila no nei, mare vasa atoa, ilo wano, fafua lea. Lea i se popole, lea umai fai mufia i le wha mole mole. Tau fima, lopa le Sāmoa, o le ano whala u Sāmoa lea. Tau fima, lopa le Sāmoa, o le ano whala u Sāmoa lea. Sāmoa, ala mai noa, sapai, lo wingoa. Mea e te whai, wai a mawhai, tamo pei ona e ai. Lo wha a vai, ia wha a mua mua, tamo ole manuia le nau tā ua. Pea ngu whani, no fo whatasi, sa a mo o a, o oi ole penina. Pea ngu whani, no fo whatasi, sa a mo o a, o oi ole penina. Amuie o Sāmoa, talolangi atua, lo wha a vai, te atua lea. Ua sa wai nei, i le wa au mani, malo, whai ngau fie. E lima fetu, o lau fu a Sāmoa, ua ngia i le ea. O tu puta ma se tu ua e file au Sāmoa, o le tama a ina la u Sāmoa lea. O tu puta ma se tu ua e file au Sāmoa, o le tama a ina la u Sāmoa lea. Le pa fia mo le sunga mi silu ki siwa mo le pese wha malo Sāmoa. Yo e ia toe wha malo atu le tei mo le tātou proklame ma le tautua wha ua pēa lau ala leo le siu whonga le lau moi Wellington. I lau le iti o po lau la au whalongolongo le tasi ono tesi ma le tasi wha mo o le ni vaenga le tātou proklame le ni tai au. Leo ua se fulu wha minute o te ai nili tu lai se fulu ma le tasi lau mai moanga fo ilungo tātou pingati whailangi. Ia o le Facebook, ia mesi o le tātou YouTube ma le tātou app, le Sāmoa Capital Radio app. Whaatalofa ma toe whaafelo ia toi malanganga whaaloalo, whaatalofa atu. Ma futa mai le telefoi ia ilunga fo tātou pinga whailangi e peona iele Facebook ma le YouTube, whaatalofa atu. Palitua e nā tali pele pe Samino, manuia fo inga aluenga o le tai au. Ma fuafuanga o lo whenga iai, whape fo in whaatalofa atu, whatua e loiva ma psua. Ma futa mai nā i Brisbane, Australia, ia malo lava. Teine Wellington ia ile tai taim whai o na ngalo i le tātou tunu nei. Ia o poe lava hanga ia e lo o
foi lele o lo si mai mo mai la foi ma futa mai tatou proklame le telo taimi ia pa nga umala va si fonga la mua so se vaenga la langi pe fa pe na sa e au mau ma e alala ma e no foi nei Wellington ia au tu ua foi ona o sa iringa manuia inisi o tunu la langi ia ai le o faila va ona ngalo mai ia le tatou tau nei ia o lo to mai mo ma lo to fa fonga mai ai ia i le telo taimi ia o to ma sani foi upu talanoanga fa Wellington ia tatou no le kiki ai lunga fa tu sa o tuli o fa fianga se fifilo ia le si fonga le mo Wellington ia se ia pa ia le tu la se fun ma le lua le tapena mai Savelina Kasiano ia wale fa poponga o tatou telefou le tu la se fun ma le lua ia mai alo le ia tatou ma futa alo le musika o le uli le te o se fun lua se ia pa ia le tu la tasi e mai ai le tatou tu i lunga le ala leo ai fa o pe le tu maftanga ma le sunga ta se salam sam mai Sāmoa ia se ia pa ia le tu la tolu i lunga o tatou penga te failangi ia to fa fe loa e ma to fa la taro fa tu le taimi le ngata i tono ainga o tono ngā luenga o lunga le wala i tono lau ta vale mai se foi ia mota o nei tangata matua tu ale tunu o lo fa fonga mai ia mai se foi la ngā lue ma la fa ngā luenga i la to foi o lo ngā lue ai ia awa foi ia ngā luenga ta ua ia tono foi o fale mai fa ta lo fa tu ia i mota ngase umala foi o lo e fa fonga mai le taimi ia fa ta lo fa tu le mfa foi o ngalo o to ta to tu nei si fonga lo mua o lo mana tua pe o to tu a ma tua ma tu asina sina le tunu ia wa o to tapo inga le ma foi ona manuia ia ngā luenga ia mai se foi o onga fa nau i le aso ma le aso manuia ia ma futa mai foi tono ainga ia ole au no fale le vaenga le nafa mai ma tua manatu ia na foi ta pena foi la tu tau maftanga ia pole foi le kuka o le uli ia nei ma tua ia ona ino i foi leo lato fuala o masani le tu la sifun ma le lua ia mai ta watu i fa to le tato ofisa fa sala lahu ia o lo ma nei le tau ia o lo fa malu mai le taimi ia o lo langona foi le malu nu ma to nei Wellington ia i le tulanga lo ile tau le so e manatu ia o lo so longa manuia ma so longa le lei fi au mga luenga lo fenga ile tato tunu le nei aso ia al tapo inga maula vai ana i ma tu tono ainga o lo ma futa mai ai ia lo fa tu tato proklame mo tau ia ma fana foi nei tato ma tu a mata foi tau malulu ia ma fana o la tu la e se tu lo ia awa foi le fenga ia ma le tau foi le swinga foi le tau le o tato ia ile nei taimi ia fatalo fatu i lola le to telefo la to la saune malanga ia awa foi ia usunga fon foi ia le ekalesia aniso ekalesia le malanga le vayaso nei ia manuia lava fainga malanga o le afenga i mautou ia ile anga ia toi sa mo si tato tunu ia manatua ia pe ona mai foi tato telefo na le la tai ao ia le fa ilo foi ia le vaenga le o le vai fa fol malo New Zealand ia ele o mai fam talanga foi le ia pe o lai mo i lungo la to penga te failangi ia tu ala lo foi fa mana tu mai mo ila to ia ole asa uni malanga i Sāmoa ia i le neva yaso ia faile a flingo le insua tongi le insua ia o la fainga malanga mai se foi ia tu lango le anga i Sāmoa ia i fo mai male ma vai fa pena ina ia faingo fiai ona faitonga fitinga ia pe a fia o le fa mai o lo pise ni fo tato tunu i Sāmoa ia tautu na per saunga le mo pui mai ia mai le namu le tato tunu ia mai se lava i lato fo ia le la anga i vevela ia wa tato le watu ne le amata le tau malulu ia e watu feta ia i mal vevela ia pa wal vai fo le mana mia ia tala o fo le mitiafu ia e faini o fo le limo pupu ia e pe ia fa ina ila ta le namu ia tautu na ia aveni kulimi mani vainga umala fa pena pe ona fa manatu mai le soifua malaloina ia mata ua le fai ole insua ia wale ale me tupu i Sāmoa pe te ngase ai ia alai te tongi ma ele vainga na le insua vainga fa pena watonga fitinga se fulu iwa minuto te nei le tu las fumatasi si fonga la mo Wellington e mana fa fianga se filoi tars fulu rua le fa pongo telefou tala mai Sāmoa ia musika o le uli ia lo fatu tato tunu tato mafuta pe tato fa fianga o le nei tai au Mania foi usunga fono e kalesia o le anga ia tu i Sāmoa le nei vai aso ia e mai se o le vai aso fou Sia,
Ya o
a ese le nei wa o ino I le ua sili na o ona tulua ea taluai o e laua fionga le vai omo omo onga na to uluai la o fui fui vine tulua ea sau e su e mai se fua olive se io uinumia fa angalo malo ai le mafatia talu le mafutanga le ite iua fatia talu le mafutanga le ite iua fatia Whawhianga marisunga ia tōna i matia tūnia vailua maripese o le neitai ao ia o le wha ne ia
Pese vai lu masani fu tātou pese lea. To, whanene, wha. Ia nā. Masani a tātou pese na yaso lape a tātou tau te whai popo ma. Tātou e whailele tai mani au lama ma maini afio. Ni whailele ni whawhio le umu. Fio le umu kuka ma. Ia ma whai popo tātou. Ia tau te oa tau te pese i lalo niu. Ma o pese ai tau te pese ai. To, whanene. Ia nā. Alu atua iala ia pi o le whanua leisi a inga. Ia ai leo o le tau whanua whai popo. Ia na e whai popo iala ia pe ia o le tau whanua le te whai popo. A mo atu e a inga na te iale ue whatanga pese leo te lea to ia ele se se whanua le te whaipopo ai. Ua toi ruas fulfitu minuta na tā leo le tū lai se fulmani rua le tau tua wha ua pēa lau ala leo le sifa whonga le lau moe Wellington e ma lola wale mafuta mai le tātu wa tunu ia mai se fo i la tūlo whianga i pēwhi au mga aluenga ia i tono whare whainga aluenga ia pa pe fo i lunga le awala o la tō fo i wanga i whainga wha atau fo i ronei fo i aso ia mai se fo i tongi ngā pili ia mama ai wa tā o le taimi le wa iai tau langa wha atau ia o matua filo wha atasi ia le au tongi pili ia ma le au whai wha atau ia ma le au se i ato ioe ma le au wha aleanga ta avale ma le au ngau ta avale ua filo wha atasi ia i manai tangata wha atau la ioe wha atau ma tongi la tau pili ia mata i tūla ia i maloka le lau ta avale mea pito sili nanta ua loka le lau ta avale ia ma o te le lopo ua le altu langa wo yesu isu enga o te ngata le sa whale anga ina ia pa o ta avale le na watu tātou telefou Savelina Kasiano ia le ana maua e ono sifuma le tasi tau sanga ia le ana maua le ua maua o le tuta o le ua maua le li le sa whale anga ina pa o ta avale te ngata sa paka i la lo le i le taulang wha atau o mātou nei pole rua whatalo whatu leu sea fish malo fish ia malo fo le ngā lua nei aso mai se fo nei taimi ia ai o le tūlanga na iai ia mata i tū o le ia se vai panoa foi lele anga i tangata i le oi ma tau muri atu ai ma tangata ngā oi ma le au se i ato se i tū lau lava le tai au ma le whaafonga mai le tinu ia ma le au a mio le pūlea ma le au a mio valea se i tū lau lava ia mo i tātou la ia o i ta avale o whai whaatau ma o e tatongi piri ia e ata te le tama nā pe a e alua tuna o e pakalau ta avale fo lele se i tū mamaoa ai loa lai tama la lai te i loa lai a fisi lau atu po lai e fo lele e whaatau tau lau atu i lau lima ia tau tua nā vaenga wa pēnā i li tau na o ma fo lele ma ave atu te te le fo i e wai whaingo fia o na se i e tama na le au ngā oi ia tūlanga pe o nei nei le tupulanga o matua sawa lava le ngā oi ma le tale pe whare le tūlanga le lo e teimi nei talo fatu sunga ante le liva malo lava te tele la foi le mafuta mai nei taimi malo foi le asiasi solo ya inga atasi le tangata e fai ma asiasi solo ya inga nei porua yo le lo fangia foi tangata porua sunga ante le liva o ma sani foi tangata le afa tu ile ainga ayai ya fa solo tu le si ainga ayai yo ya e malo ala mafuta O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
moni leia ia le vai pesia le fia o fale uma nono ia o mo ila tau ia ma sene o tutuila ia sa o le ia e o tatou matanga mea mata ia mai tatou me o puso sisi ma me o pusa ma moe ma pusa si pipi mai tutuila ia sa o le ia le fatu le sunga isa ko wati elia ma futa mai ma no lava fa te lava ma futa mai ma nuia fo inga renga lo fenga ile ni tai au so le futa o mana tu atu o le sa nei le fa mana tu isi ka le si la santina o le melea tama ia o te langona mo manatu na o ulava ia le sa e fainga luenga ma lo si nei vai aso ai mai se o vai aso fo ia ona o le te iloa o le sa nei ia le santina ini so ka le si ai mai se la sa vai aso fo le vai aso fo o mela le tama ia o te iloa na sa e ova fo ia i tu la fainga luenga nei vai aso ia ona o lo nau te inga ia fa matango fie le santina ia fa fie se o to lu o le melea ia fa fonga mai tina ia o makadi o le tau nang fa tau ia fa nga lo ka na fa ia fa tau le vai aso wow te unga te mana o ai fai ia le o anu atua le o fa ia tua se o to lu ala o le nganga la te lo ala e ye te ma le ainga e mo ia le fainga luenga le mana o te alu fa ia o te unga o ai fa tau o le asautina le vai aso me le fa long mai tina na te anga o le shopping center ia tua fai fa tau tala fatu le sunga le o ia pramo malo mirwale ia avala tala fatu le sunga ia malo foi le tautua ia na unanga foi o lo tautua ile ngaluenga le tua tala fatu foi ia sa lima fa uma se pule ia malo lava mafuta mai Brisbane ia le tala na tina uma ia le lo fa no man nei te mina la sa uni fa tau ia le wo fa yatu alu atu ta male a inga fa yatu ia por me uma ile tongi na fa le fa mai le le otasi mai le otasi mo te o fa ngalo tongi le va yaso ia fa tau wai mato me alo fa la sautina ona ole la ta la sai le va yatu ile tinao mo te le va yatu auto fa tau mai ni mato me alo atalo fatu ia ali o ainga pramo leo faltangwai atai tele lava mafuta mai Alaska io e tasi lea atu no langi o ka se maruru e mo ia tele o ia Alaska langa no uloa mai taimi o wa onga mo tangata to angira le se fonga la mo Wellington le o to se furu 20 minuti ana tale o le tu la se furu mai lua le o te pena mai sa vini kasiano ia wata to telefone fa ponga muri i le tu la se furma lua ia e fatasi ma tatu tala mai Sāmoa alofa te atu mo tatu tinu o i lava o mafuta mai nei taimi e ara le tautua si fonga la mua ia fai fia ngā ruenga fai fia fo i fe au tono a inga nei taimi ta pena fo i nei tau maftanga nei matua ia o lo fa longo mai ia i tono a inga e mai se ia fa malo fo ia i la to lo tausia matua ma fai ngā ruenga i no fanga o tangata matua ta lo fa tu nei taimi ma lo lava ngā lue ma no fo fa maoni ngā luenga lo o tofia i o to ia wanga luenga i fado tangata matua ia mai se fo i mo tanga se ngase fa ma lo fo i fo mai la o si mai o ai lava o lo ngalue i tonu so se mo tanga se ngase fa ta lo fa tu nei taimi ma lo fo ngā lue ia o leo fo i tamai leo ma lo e le faingo fie fo i la to ngā luenga i le feanga iai i fa lave ma vaenga umofla fa pena ia wa fo le puipuinga ma le saunga le mo ia ele ngata ia tunu nei o New Zealand fa pe foi se o tatu tunu i Sāmoa ia maso se tunu lava langi ia oi lava leo lo fa longo mai nei taimi malo e mo le atu fa malo le tatu programa ma le tautua si fonga la mo ia ate uto ia inga luenga fita lo fenga i moto ia oi le foi inga luenga lo fainga luenga i so se tama fa no Sāmoa ia lo fa te le atu tatu programa malo le tautua malo fo fa maoni fa talo fa fo ia Israel ma pela Silvelio pa ftai tele lava ia le mafuta mai ia lo fa fo i mo to umlava ale la tata woi fa fianga to es full 2 minute tale tu la es full mani lu petiki tolu ao
se teimi pupu mai a moe loa mawha pupu na ia ta oto isi o na fala fala ma pulo ai na i o na mata na ia na nati se teimi pupu mai a moe loa mawha pupu na ia ta oto isi o na fala fala ma pulo ai na i o na mata e tolu po e tolu ao ia i o na le mana voleia e tolu po e tolu ao ia i o na le mana voleia le video lo o fata milo milo po i o le a fasino na pe tonu la vai le ula le anga ma ua la folo i le moana na langa umane i a o le sami le fia ma o la la to tau sami ai ana le va vele ta fola e moa lava e le ava ava na langa umane i a o le sami le fia ma o la la to tau sami ai ana le va vele ta fola e moa lava e le ava ava e tolu po e tolu ao ia i o nai le mana voleia e tolu po e tolu ao ia i o nai le mana voleia Mami e lo tina se ua overlook a fia ina ua opa ia tu yo folinga o ka so a le mare manga ia o lo la e le ki o foi daddy a foi mai o la vale e o blada si o tina oye renga no o i le lotso mare manga o blada si o tina oye renga no o i le lotso mare manga ese le faina ta o lo fo atu i Sāmoa ai mai o steak i Amerika o le la wa o foi mai o le a eva ai la i ai e kasi lava oi i le McDonald's mare kupai o blada si o utina oye renga no o i le lotso mare manga o blada si o utina oye renga no o i le lotso mare manga Whaamalo i nai o uso I lau teitua i aso fai so Whaamalu i a le tua i lau tausinga Whaamaua le pole lea ua usa Whaafia fia i lunga whawha Uke whaia uma whangoa o te au so Ofu i la o le a whaka Eka ukalinga mangi au se vai I le koe ku ia fui o si au vai Ki e isa fau i te lapo A whasa mili ai poka o ka ua opa Mami tulai mai se e sa mai Fai mali e awa le so o ma fai Fai le mu ina nei te I ua e pa uso so I luma Ono o ai uli mai le awa luma O blada si o utina Oye renga lo oi I le lotso ma le manga O blada si o utina Oye renga lo oi I le lotso ma le manga Whaamalo i nai o uso I lau teitua I aso fai so Whaamalu i a le tua I lau tausinga Mami tulai mai se e sa mai Fai mali e awa le so o ma fai Fai le
Pafianga malisunga ya Salvao Peleti ia male fafianga ia o tina o oia o le ngona o le pese tina o oia o le a to iva minuta na tale o le tula si malua si fonga lo mua malana tau tua fa opea ia wa fo fa fonga mala tapo email tatu o tunu i tono nga luenga a inga e me si fo ilunga le wala so se vai pano la lolangi o lo e mafuta mai ai ilunga o tatu penga te failangi ia le taimi o le tatu klame mala tau tua ale si fonga le mua i Wellington ia tapena le kuka o le tau maftanga i le sifururua ia me si fo nga luenga au fai nga luenga le la ma na nga luenga pe la fo la ma lo nga luenga le tula sifumalua ia ona tali lo leo le sua ia te pena mali e ni tau maftanga nei matua i lunga le laulau ia mfalongo longo mai tatu pese lea ia pe afai ona te we malili a we malili ia pese a ole malulu ma pese le malili Tala fatu ya tua fono sepe de fabia fo ile tumeta ya sina leo ya mai se fo ile sunga atapana fausia lo mafuta mai na itimaru ma lo lava le mafuta mai oh
Tei whaatalo whaatol whaapoponga o telefon malisi ufonga le lau moe Wellington e mole ne ia wauli. Ua whaalia le popo le ngā le pisa apo le asosia tangata whainga luenga le malo o na oa wanoa e o whoatoa i tangata whainga luenga umalava a le ofisa whai numera whaamomawina ni usila e va ea mai a lato ngā luenga o le a afiele malu si angol wha la potopotonga e whaatino ai a lato au nanga pito sili o na tāua o lo oloma lea fuafuanga mai ni whautuanga e whaatatau ini suinga mo lea mtanga luenga le malo e maa fua ona o tuutuunga e whaititi ai a lato tupe whaalu o whaatonoina le min Stau tupe Nicola Willis, matanga luenga le malo ina ia i le vao le ono tesi malilima. Malefitu tesi malilima pasene, whaititi ai tupe whaalo mai a lato paketi. Na saunoa Fleur Fitzsimon solipisa a, e tau maupelo lato popole, ono o whaanga solonga i olo o whaie whaititi ai tangata whai ngā luenga, ono o le fuafuanga le malo i whaatupe i la funga mo tangata i ei whale no fumau tatongi. Po landlords, ai ole a fiele whaatinongo ngā luenga mo mia le Stats New Zealand, i le aonga o matalanga tāua i e whaalangolango i eile tunuu Elfie a pisinisi e popoli fo i ona o le mamafa o le avenga leo le a whaati e umai lunga o isi tangata whainga luenga i e totoe pe ona sauno i le soi o le pisa a walata i le tolu a felima se lau le au whaingo tangata whainga luenga le malo ua wha malo lo pe vaea mai ngā luenga ina ua amata le fuafuanga le whainga malo so o whaatasi.
Ua whaato esele tamaita I whaipula le Green, Julianne Genta, ona o sana ngā yoi ngai tutono le palemene whaapele tāla whea ngai. Ina ua ia tu ualona no fua e savalianga ile minsta langolango mofela ua inga, Matt Ducey, salango na ina atu sana whaamatalanga o whai whaalua, ile minsta. E whai tau le li poti, sawa aia foi o ia piki ina ilunga se pepa matoi po ilunga le kesi ale minsta. A omoli mawina male tete e si whaipule, na whaasalave ia tu ele sui fufonga fitalai ma whaatanuina ina ianga ilona no foa. Na tupu lea mata upu ile taimi o le whaafinaunga I le ilo ilonga whaaltau sanga le whela wa inga le poa na po. Ele tala whea ngai o na tula I ese se sui malona no foa ma nga I whaise whaafinaunga ma se tasi sui I le isi tu pe ona sauno le sui fufonga fitalai. Na toi wala au le fufonga fitalai o le maota Jerry Brownlee. E ilo ilo le mata upu ina ua mai a se lafuna whaatuina le whaipula le National Scott Simpson. Na toi tula I chenta I se taimi mulimuliane ma whaato ese. O le tae ona leila na sauno I se so upo le Green. E manino lava le le talia ina o ngā yui ngā Julian Genta. Mai le o whaamalia ina tuunga maasani te tauna whaalia e se whaipule le Green. Wa mai ona tala noa ta I le Green e le whaipule ma whaamanino I ayo lātou mana onga. Sa whaato ese le tamaita I whaipule I le fufonga whetalai o le maota. E fitsala wana sifululua miliona tala polo fiti al faltupe le Bank of New Zealand mo masina yono e o mai le asotulu tasi o matilu a filua faa. Mai faa tolu miliona tala wa faa ititi ai poli 5.3% faa tusa al tau sanga taluai. Ole maa walulunga pasene tului ma le tau ole soifuanga. Ua faa wa waipea ona afia pisinisi matupe a inga pe ona sano le pulesili Dan Harkins sa malo silfal tupe langolango la tau tangata pe ona veai ma la tau faa mua. E silia mal tolu se lama le lima afe tala se vai ngā tupe na whaaluina le mtanga luinga o whalpui ini masini ngā o se vai sua malie malulu I te tono le ono tau sanga taluai. O slushy machines na teleifo I whaamatalanga I le lua afe sifuluiva ina ua whaailoa le silia mal miliona tala o tupe lau whailafonga na whaaluina ini masini se lau iwa sifulutolu. Na taa wale minsta o whalpui le nā taimi Calvin Davis o tūlanga tau le soifua maloloina ma le saunga le mō na whaiei lea fuafuanga. Talo mai le nā taimi o loo whaonga ina pia masine se lau wano sifulu. Mai le se lau iwa sifulu tolu na iei le amatanga. Ma le tolu se lau male lima afe iwa se lau male ono tā la na whaalu le syrup e whaawa wai o na whaonga ina ia masini. O ia whaamaumonga sa whaalau lo ina style sanga sitasio le atuna u e ala tulutula fono whaamtalanga aloa ia pia na liputi ai ele leite o New Zealand. O ana nafi na whaiele saunonga whaamawai a James Shaw el palemene o le sa waalua le taita inga le vaenga whaupwhai el Green o sa whailo fo I au ili ilinga o le isia na ngā luenga o le anga ai iai. Ila na saunonga na ia tā uai sa tā pena lo na ia lava tangata mo se ngā luenga I se umie 5 tau sanga. Ina ia o atu ile lua afe tolu se fulu. Ua whaititia pe ave isia le se lau 5 se fulu tone o kasa o ona e whaaleanga ina ile lalulangi pe o na ia ile mali lienga mo New Zealand I pale I falani. O le tau mo whainga ina ia toso atu le kāpeneta ina ia tāu mau I lea whaanaunga na toi tite I lava whaamawai. O le lua fesiful whanau lu whale e shoa le palemene ma avea malisi taita I le Green ina uatua na I masina e valu ma suitu langa ai ia Russell Norman. O le lua fesiful fitu na ia taita ia to tasiel vaenga whaupwhaile whainga pālota ina ua whaamawai me tiria today. Sa tomu le saunanga whaamawai a shoa I whaafetai ilona ainga o wo o e sao lātou ngā lulue whaape male au whai ngā luenga sa ia whaafetai ma avel whaaiayanga I tamaita I o lo se e taita ia le vaenga whaupwhaile taimi nei male anga I atu I le lomanai sa langi nei tutono le maota fono le bese o le Amazing Grace I le ngangana whaaperetania male tereo ina ua mai a le saunanga whaamawai shoa. Ele I tai ona o I se taimi ona whaiese whai unga New Zealand pe a wai le vaenga lua po le pila tu o le Okos pe ona sauno ele ministal vai whafo wawa samana ia Winston Peters. Na sauno wawa samana ia e winga le malilienga wha militeli le wao Australia o le United States ma Britannia tele I sana sauno ngal palemene le afiafiana nafi. Sa wala wina le vaenga wha upwhai ele leipani se ye to mai silingi na mata upe pe o le Okos I to tono le palemene mo se wha atala noanga.
le fetu na inga maleono ia yo New Zealand tono le fa la potonga ile lumanai ai na fa ngai va samana ila na sauno ngai Italia ini so fa se ama fa itionga sa langa ile fa tasinga mai fa matala sa o ile tulango lo ye ne le fa nga malo so fa tasi ile la asanga po le pila tu o le okos na ia fa tulanga ina se taimi fa tapula ai awa ye le fa nga malo sa mata na fa tala no ina le malo le pila tu ile masino se te malua filua tasi mana ulwa maua e minista se fautuanga ile ono au fia ittono ya o ke topa lua filua tasi na ia fa amanino o fa tala noanga le pila tu na ulwa e amtaina le leipa au le ise e yatul fa nga malo so fa tasi o le ala le uo la to fa ilo ai lo la to fa awa upio na fa nga solo langa alwenga na amata mai le fa nga malo taluai. Ua whaama vaile pule sili o le la le Warner Brothers Discovery New Zealand. Masafa silisila ya laisi pepa o whaamtalanga le whaala potupotonga wa suitulanga nei iai Juliet Peterson ia Clan Kine. Na tawe Kine e mita ngana wenga sa i whaatino ina ile Warner Brothers Discovery peitai e yeilo na langona le taimi tala whea ngaili nei ua tatawina whaama vai. Ai tatala le avano mo seisi tanga ita ia le toi suinga fo lea ua iai le pisinisi. Wana i masina talwai sa whea ngai el whaitau se lawa le autos tala. Manisi ngā lulu le News Hub matulanga whainga taina o whaasilsila le Warner Brothers Discovery o le atapunia le News Hub ma le toi mawai le whaitau se lau o ngā luenga a le o whaasala lau matusitala. O whaamaunia le minista langolangoa o ngā David Sāmoa o le whaanganga ni vai ngā tupe mo se taimi le tu mau. A wale polo kalame o tau mafa mo tamaitia o ngai le se tutongi se ia mai a leilo ilonga o le whaawau ia vai ngā tupe mo le taimi nei a o ngā lulue le malo po le ase fōlinga wa ai o se polo kalame su iai. Ma o le ali whaamutaina ai o le a sui lona whainga mo le taimi nei o le whaasawina le polo kalame se ia mai o na whaia whai unga mo ia polisi. E le whaatasi o na whaitio ina le whainga malo so whaatasi lea polo kalame sa amata mai lalo le whainga malo a le leipa. Ua whautua ina tangata New Zealand fuafua whainga malanga mo Sāmoa ina ia tutongia lato inisio mo tonga whitinga i ngase whaapea i inisio mo malanga ina ne ite iwa a fia le whaamai o le dengue fever na whaalawilo alo ia le mtanga alwenga o soifo malolo ina Sāmoa le pepesi o le dengue fever ile atuna o ile aso sefulu maleiva o aperila ina ua lipotia le silia ma le valu sefulu o tangata ua afia iwa iaso ilua mua o aperila. Ele iwhaia le matanga alwenga o vai whafua New Zealand se fautuanga whaapitoa mo Sāmoa. Ai ua iei whaamatala ngai lunga o la lātou upenga tawhailangi o le safe travel mai le aso lua sefulu lua aperila o lo fautua ina i tangata New Zealand o e o malanga peno nofo i Sāmoa. Ina ia mautino o lo tāpena le lei mai ia lātou inisio mo ngase mamalanga e au fiei malevaenga mo taimi mo umiei le ave whaafua sei i vaalele mo ni tonga fitinga whaanatinati. Talo mai le masino November tau sangata luai mo whaamawina le o atu le lua se lau 50 o tangata wa afia le dengue fever mai su engai whale su toto o le dengue o se whaama e pepesi ma whe avea ia namo e ei taimi whainga tayo na vaaya ai o se e le tingai nei nisi taimi ai o ngau ngai nisi taimi e au fie male fever ti ngā tua o mata so o ngau pona iwi male ti ngā o maso le tino mai ei taimi pata ile pa o le tino e whaaswati mamaua ile manawa tata o lo fautua ina tangata New Zealand i Sāmoa o mata upo o le vai fafo. Sa whailoi le pūlenga mo whailonga wa o ngā New Zealand i whaipule e mawhaiona lātou whaongaina le poto whaapolinga o masini po le AI e whesosane e tusi eisu enga mo a onga na tō la ile pūlenga i luma le komiti whaapale mene mo a o onga mga alwenga mo la lātou ilo ilonga whaaletau sanga le vai aso nei. E nau le NZQA ina ia tele nisi tamaite su e lātou su enga i lunga upenga ta whailangi po su enga i whaongaina le tekonolosi ai le o pepa su enga uilena ta le polisilo le NZQA Grant Clincom e inisi a o ngai ono whea ngai mawhainga tae sa ili ia lava ni masini komipiuta ina ia mauti noe mawhaia lātou tamaiti ona su e whaatasi umai le taimi e tasi i lunga o masini ai le o pepa su enga o le ala le ua manato e wha potonga e whai se whainga ia le tasi se su enga e whaia i le aso e tasi mo mta auta e tasi ai ia ese vaenga su enga te e tasi e mawhaio na ufoina atu i aso ese e mawhaio na whaatino ai ia su enga i lunga o whainga whaate konolosi na sauno le polesili
e whaitau masina e tusi mata pena i su e ngā peitai e mawhaiona whasosoani le Artificial Intelligence po le poto whaafolingo masini i le au whainga luenga le NZQA e whaavavivave le tāpenanga o i tō aingo su e ngā ese. Wa wala au le whala putuputonga le Cray Power mo se suinga i loilonga mo awata awale mātutua. O nei whaapeo le awala leo lo whaia i loilonga po lo su e nai le tūlanga tāla whea ngai o aweta awale a tangata mātutua. Wa a whia tuai manisio i lātou lo pito silo na mo umia ina ni o lātou lai sene. Na tā ue se tangata su e kānata i aweta awale. E le ise wha maoni ngai langolango i nai le wha awau peo na wha o ngāo su e ngā. Ia e su e nai po ngalo mea i le mawhau e lo ai po tāla whea ngai o na aveta avali le tangata piona faali Dr. Alexander Crisol. I New Zealand e mo umia tangata umai e lai seno na tu inatu se pepa mai le fōmai e wha amaone e lo o tāla whia ngai mamalo se ave le ta avale pe a fitu 5 tausanga le matua ma le valu se fulu o na ta ilua lea o tausanga ma tu inatu le tu si wha amaone a pe ata i wha afau le lai sene. Na ta ue David Marshall o le Cray Power e popole tangata mātutua ma wha atu i le wha alonga atu i wha awhitauli e whia ngai maisi fo i tangata mātutua i teimi e tāpai ni pepa whaamaonia mai fō mai. Waini suinga te tele le puipuinga le malai vale le whaavao maloi au kilani ma sa amataina le aso ana nafi wa whaatanga ina nei o na tuuni whangwai e Yesu a vai ma masini komi piuta whea veai i te tono ato tangata i ave lunga po carry-on bags i teimi sia ke mo le puipuinga ma le saunga le mo ma o mawhaina whaia le suinga o na o se te konolosi fōu na sauna o le minister whela o Inga Seaman Brown o la i se teimi o na whaavao watu le isi malai vale lo le tunu i le wā o le teimi nei ma te sema masini nei o CT scanner se mawaiata i whainga whaate konolosi o le 3D mai whaafai fie ma vave i whio inga tangata whainga malanga. Sa mawhai tangata whio i malanga whaavao malo e tu ua Wellington e makalai stete o na tu ua lato komi piuta mani whangwai tonu o lato ato ta i lunga talo mai le tau whaai ui unga o le tau sanga talo wai. Malitala whaai o whailo le fifio le Pacific Radiology Group wa avea la lato whaala patupatonga manofong autu e whaatinoina au nanga mo whaata le ngata mo le awa le hurricanes ai whaape ma le au tamaita ai le hurricanes spoa o le whaatinoina le Pacific Radiology su enga au fie MRI scans, CT, ultrasound ma whaata o su enga po scans mo au umai lua mo le isi lua tau sanga na ta o le polisilo le hurricanes even Lee o se vaenga ta o tele le whainga pa anga fo mo le hurricanes o na o le afsosoni to i vavio na fo i le au manunua i to le ninga masani. Tala fo ia ma le seu fonga le lau mua mo le nei au auli. Aso tofi Manuel o tātou atunoo e seisi whao poponga le nei o talafou mai Sāmoa o se mai ele whaafonga. O le tāu o le aso whaapito me tō tino tau le anta mai le larolangi o lo whaatau ina fo i o le tātou atunoo i Sāmoa. Na sauno ai le fionga le Minister o Pisinisi ala Manuia Maleipa i lan saunoanga whaapitoa le fionga le ota laki la Mostelesio. Ena ia mata i tuwina le neitau sanga le au ngao me to tino tau le anta mai, mo se lumana i manuia ngafa tau lima ina. O fuafuanga le mtanga luenga le neitau sanga mo lea wha moe moe. E da ia si tia le wha ngaso longa o le au nanga e mai se le wha atinonga oni por kalame wha awau, e au fia ile atunu atoa. O lo ngā lua le vaya ngau restana au company ma me to tino tau le anta mai, Maniso pisinisi taito tasi whaana popitonga Maniso Societe e whaane leia ngā waa mato mai e tapu e le wha atinonga oitu ai ngā tamai ese. O le lui tau au tūpen wha ai loa le fionga le minister, o le kopi le ese whai o loa le anta mai wha ma ite a le isi whai o loa i lana tau mawhinga. E na ia wha atulanga ese lana o loa pole au onanga ina ia si itia elo na foito mai. O se whaata i te inga ta tele i le tātua tino. O le whao ngā ina lea o le mamanu o ia lava na kopi mai i le isi. Ma ua mata i tuina le mtanga luenga i le por kalame o neitau sanga. I ni tau mawhainga e fo i ai neilu i tau ato ai man lango le mtanga luenga.
E le whaongaina leo le tula whono e pui ai whai oloa, mai whainga whaala tua. O le ei fwoi le whanau nau te ingol mtanga luenga, e nei a mate i tuina ne whainga wha soli tula whono mal wha atinonga por kalame wha lau i loa, ina ia maa malama i le mamalo le atunu o lo o ngafa ma le wha fwoina, o nei fwoi tu ai ngā tina i taha ua. Na urua i avea Sāmoa masui al wha ala popitongo me tō tino tau le antamai al laulangi, po le World Intellectual Property Organization, i le tausanga e awhiva se lau iwa se fulma le fitu. Peitai, na urua e wha mamaruina e Sāmoa le tausanga e lua awhe, ma whai ai le aso lo se fulma leono aperi le tausanga te itasi, e wha manatu ai e lo tātou o tunoo. O le wha moe autu i a wha lau loa ina le tāua vaenga ese, o mata upu tau le hata mai, e le ngao singa leo o loa ma au onanga e tau wala mai i o tātou lava to mai wha apitoa, mo le atina e ngō pisinisi e meisel wha ama i tenga, o ni pisinisi fau e si itia ai le tamau a inga. Wāti leo na wha alau tele le fuafuanga le malo malana wa ai tau la i le lumanai, le wha ofi mai o ta avale alu le ele tise, e le whanau nonta inga mo se whafo e tali atuai i le siti e peo le tau o le penseni po o le swahau, mai i le masina matausanga uma. E se furu ta avale na whaatanga whaofi mai e le malo i le atunuu, e pe o na whaongai ne nisi o whaalapo tonga tu maoti, po le malu si angatau e le tise, e na ia vai atu le lumanai i le tu e sea le muatu o ta avale whaongai nei le maa, ai whaongai na le malu si anga whaafawina. Taruai winga fesuisu ia i o le tau, wā awhiai le lanolangi le temi nei. O a whaamaunia mai al komisina o mtanga luenga o leo, au a paulongo i tino Filipo. O a whaaudu atu le tangi e se tasi o malu le malo, e whaasanga i le fionga le minista o whaatu angam whai ngā whaiva, e a ngai i le whaia leo ni whaamtalanga e a awhia el tamari anga o se tangata soi fua. O le tangi o whaaudu le malu le malo, e le tā ua leo lona swafa, e le mta aupo al tamari i a Samuelu, le olo o luma nei o le whaam sinonga. O lo tatala lava le ava noe au se tālia mo Sāmoa talia pe le talia foi, le visa mo au se tālia le e tatala le masino iuni o le tausanga nei, o le tali le alkomsino le malo au se tālia i Sāmoa nei wha te tau i le mta aupo i pe o na visiringia. A whai ai misi Sāmoa ma le ava noe le palo to le tausanga le nei, o lo ava no le tausanga fau pe a whai ai toe mana mia, ai o le ava no o te tala mai, e mo atunu o le Pasifika e au fi ai malo tātou atunu. Pei tai le tua le malo na wha alie se teimi wa tua nai, o lo iai popo le ngau le atunu i le a ngai o to tele o tātou tangata ngā lului atunu i whafo, ma tu i titi ai o tātou tangata i le atunu, mo ngā ruenga māti nai tutonu nu mafio anga, e whapena fo i pisinisi ma kampani. Na whaaria fo i le fionga le taitai o le atunu, le fionga le tamai tai pāle mea fia mena o mi mata awha, e le au wailo na fina ngalo le whaonga i no tātou tangata i ngā ruenga mamafa, e le e pe o na maua hawa noai, mai ngā ruenga lo ofo mai i atunu o whaapa anga masa moa. E tolu wawhea wa no wa te tala mai mo atunu o le Pasifika, e whaonga i nai upenga ta wha i langi e tālo sanga iai, o i lantou umai laki mai ai i le sei, e whaatino ma wha solo yeisa i linga awili ili na malo au se tālia, e mauai i lantou anga wa atonu, e a ngai au se tālia le hawa noa, whaatasi malona a inga. O le aleto yeisa masol salo wha maumaunga malu le malo, mo i lantou umai solia le tula fono o le tau mafa le ava malo silon tūlanga ova, ma whaafoina le ta'vale i lunga o le te tele. Wa tatala ina nei se tasi of soswan tele le malo au se talia mol matanga luenga o leo, i le ofisa su e whaasai ni se les Ross. E ala le i se masini le ua awina mai, e whaamaumau tonu wai whaamaumaunga sao, o le mawa lunga o le suawai o ona e tau mawhaina le tangata, wa ono mōlia i le tula fono. O le masini le ua awina mai el malo au se talia,
Le e whaitau miliona lona tau au whai. O se fesoa soan tele le ele matanga luengo leo leo. Ele fesiringi e pēr to telo le atunu le sao wha maumaunga e le whaonga ina leo le whiula ino le paluni lea o lo whaonga ina leo leo le timi nei. Peitai o wha maumaunga moni mali sao. O le a maua uma ele masini faulea o i te tonu o le atunu. O tala fauia mo le nei aso tofi, manuia tele nei aso ia Sāmoa, whasoi foia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
O le whaasisilanga tā ua, e whaamanatu atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau ngai lunga le Sāmoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A ia inga mo le whai o sau whaasea i se polkalame whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mua whaftai. Malo whaftai, lua sifuru minuti o te ainei le tu lai sifuru male lua, nau whaafonga le tino o le whapoponga muli o tātou talafau o le nei auli a meisi o le nei aso, pe ona tāpeneina le Savirina Kasiano, meisi o tātou tala mai Sāmoa le tautua le sunga i ata se Salam Sam. Yo le tūlai valu le tai awa tai awa le tai masani, yo na te whafonga le tātou talafou, ia me se o tātou tala mai Sāmoa. O le o tātou iei le toi tūlai muli o le tātou tautua lunga le ala leo, o le tasi o ono tesi ma le tasi whamo, ia mo i la te wolo whafonga mai tono a inga, ia me se foi, ia malo longa foi le taimi o le auli, tau maftanga o lo whenga iei a inga le taimi, ia me se foi, la tau foi o lo malo lo mai ngā luenga wa foi nei, pa malo stino e tari ngā sua foi, ia po le lancho le auli ia on toi amatai foi lo ngā luenga le tūlai tasi ia mo le atu wha malo ia le on sai foi ngā luenga tapo inga o i la tau o mai mua mai foi tono a inga le nei taimi ia e whata lo fatu mnatu na ua sao ia lo foi tau maftanga foi le nei taimi o le aso ia i li tātou o tino mai se lava nai mātua tausi mātua ia o lo i tono a inga ma mafuta mai nei taimi o le tātou poklame ia e whapea foi nei mātua i tono mo ngase ia mai se foi mota o tangata mātua, ma lo lava foi le tāpo i mai, ia natu lo mo pea o taule, ma losi foi, ma le whaasiringa ma losi, ia whaafonga mei tātou whaafianga, mai se foi polkalame tu inatu, ia i le nei taimi le aso, ia mai se le tātou tautua. Ia po le toi 10 minute le tu la tasi le auli nei, ia ona tu sa foi leo tātou whaasalaunga i Sāmoa, le tautua mai le sunga a tāse Salam Sam mai Sāmoa, i lunga o tātou pengat whailangi o le Facebook, ma le YouTube leo awhas fulurua, ia fa o pea tau maftanga malolonga ia mafuta mai pea i tātou whaafiafianga nei taimi o le tātou pokalame tau tua la wala leo le siufonga le lau moe Wellington whala whatu le sunga le whawhengainga Edi leu malolama le sunga Edi ia whaftai tere lau le mafuta mai ia mai se fo ia le toa tero le atinu le mafuta mai ia ilungo tātou pengat whailangi le vaenga le aso fa watu whaafiafianga pe pese malolama ia le on sa i male mai mo mai. Boy,
Sāmoa mai New Zealand. Musika o mano longa ma tau mawhitanga o leo au li si fofonga o le laumua.
sika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. La UPE sa se fai mai. Tulena sa o te wina ua o le toiloina o vai lo ua lofa le nei wa e sola te oe ole a surula foe tau ina ia e iloa lo ufa anoa loi matalena ole alofa mafatia lo ureiola la ta'ua masarina ua fa'amutaina Le whawhiwhianga ia pesenga mai lau whaipese le whaiwhai isi ia mare pese ia o Irene o Irene ia po Irene ia po ai lava ia e te whaingoina ia o le whawhianga na mare whaipese le whaiwhai isi tamatua ia le uto mai te mine ia ai le whanganuina la fui latu whātunga tuai lea ia tāta whaalongo i lava iaso ala i le o fisa whasa lau le tātua te nuu le tu AP Sāmoa iaso la ia whaatalo whātua le taimi leo toi te resta tātou taimi o na mai leo le tātou tau tua ilunga le ala leo le tāsi ono te sima le tāsi whamo ia mese lau fo ina i mātua i tono ainga ia mai lātou fo i olo i tono ngā luenga ma tono ta avale o lo whalongolongo mai whaonga mai le tātou ala leo po le tātou frequency o le tāsi ono te sima le tāsi whamo le si whonga lau mua i Wellington ia taimi fo i ia leo toi mau fo i whaatasi mai fo i le sunga tāsi Salam Sam e whaowina le tātou tau tua ilunga o pengata whailangi ia le tau maftanga
ia mai le tātou tautua le tātou wala leo mai Samoa le si ufonga le lau mua Wellington mai le tātou pitonu ia po le tātou ai i Lalomaya o le tātou fisa whaasara lau ia tō te mafuta i malesunga a tā sesa mai le tūrai tasi se i pa ia le tūrai tolu i le awa uli nei. Ia o leo tō sifuru tolu minute ia ona tāro leo le tūrai tasi ia tō i whaatalofa mtō i whaafelo e atuni taimi whaatalofa atu mta ia i mai matafola mafuta mai sini Australia ia malola fo ngā lua nei ia se ngā luenga sa whenga iai ia watu le pese lea ia o pese la fo i wa amata mai fo i le malulu la tō ia le tau malulu le nei atinu ia mana o mia la fo i ni pese le malulu Ia, Samoa le tinu pele ua mai ele tātou tau tua nene yaso. Lea la ilunga o tātou penga tawhailangi. Ia, lea ua wha mai atu ele tau tua a le sifonga lau moe Wellington. Lea ua tapena mai le sunga ta sesa lam sam. Ia tau te mafuta ilunga o le tātou Facebook. Mane YouTube se pa ili tu lai tolu le fiafia na nei.
ia mai le tātou ofisa au tū, le si fonga lau moe Wellington, e mo le toi le whaaftai tere lawa i lau tau mafuta mai, ia mai le tai au na le lase pa, ia mai le tai milungo tātou pengat whailangi, ia tāre tasi, ia ona whato amai, ale au le tātou tautua, i le nei ala leo le tasi, ona tesi ma le tasi wha mo leo toe valu minute, ia le ale a wha mai nātu tātou tautua, i lungo tātou pengat whailangi, ia ona tau mafuta le marisunga tā se Salem Sam, ia polisi 2 minute o lumunai, ia manuia lava, ia tau maftanga ma le sunga tā sesa, i le tautua mai ala wala leo mai Sāmoa, si fonga lau moe Wellington i lalovaya, ia i le tu la amata tu peto e 2 minute, ia ona tau mafuta lea, ia alofa te lea tu mole tātou e tunu, wha munia fo i lea tua i ngā loenga mfuafuanga o toi le aso. Ia mai le lau moe Wellington, ia i poli ruoro i le tātou ofisi whaasara lau, mātou te whātou whāwhaso i fuatu nei taimi, ia alofa te lea tu mole tātou e tunu, wha munia te lea tua, ia manuia fo i tau maftanga, ia male sunga ia tāse sa Lam Sam.